Hello and welcome to In Conversation Live with Daily Mirror, Lankadeepa and Tamil Mirror. We are joining you a bit late today because we had some issues to resolve, some technical issues. But everything's fine right now, and we are back with you to bring you a special guest once again. Just a reminder that this program is being broadcast live on Daily Mirror Online, Lankadeepa Online, and Tamil Mirror Online. And it's also streaming live on Facebook, on Twitter, as well as on YouTube, on all three of our networks. That's Daily Mirror, Lankadeepa, and Tamil Mirror. Today, our guest is a Member of Parliament from the Sri Lanka Podujana Perumuna, member of the SLFP as well, Dr. Suren Raghavan, former governor of the Northern Province. Dr. Raghavan, thank you for taking time to join us on this program today. Thank you, Iswaran, you and your colleagues inviting me today. Politicians are avoiding answering people's problems because they are sharp and deep. Your technical problem, the delay, I think it's due to me. That was the delay because I had to go to a dentist who, like, even after paying in Sri Lanka, got late to come. 1.5 hours she was late. So I managed somehow to scrape through and to come. Thank you for having me again. Thank you, Dr. Raghavan. So before we take on the questions, I'd like to bring on, as usual, Ashanti from Lankadeepa. Ashanti. Hello, Ashanti. Ayubowan. Wanakam. Ayubowan මන්ත්‍රීතුමා ඔවිෂරන් කිව්වා වගේ අද දවසේදී අපේ Daily Mirror ලංකාදීප Tamil Mirror සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔබට ගෙන එන සජීවී සංවාදයේ මදක් ප්‍රමාද වුණා අපේ මන්ත්‍රීතුමාගේ සෞඛ්‍යමය ගැටලුවක් හේතුවෙන් කෙසේ හෝ නැවතත් පොඩි කාල වේලාවක් ප්‍රමාද වුණත් අපි තාමත් ආදරෙන් වෙනද වගේම ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔබට වෙනදා වගේම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. Daily Mirror, Tamil Mirror, Lankadeepa, YouTube, Facebook, Twitter ඔස්සේ ඔබගේ ප්‍රශ්න වෙනදා වගේම අද දවසේදීත් අපගේ ආරාධිත මන්ත්‍රීවරයාට යොමු කළ හැකි. ඉතින් අද දවසේදී අපි තාමත් ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කරා අපේ සජීවී සංවාදයට එක්කාසු වෙන්නට කියලා ශ්‍රී ලංකා පුදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය සුරේන් රාගවන් මහතාට ඉතින් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් බොහෝ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නත් අපිට කතා කරන්න සමහරලාට ඒ උත්තර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා අද දවසේදී ආචාර්ය රාගවන්ගෙන් අපිට බොහෝ විස්තර තොරතුරු උත්තර දැන කියා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඉතින් මම දන්න දෙයක් කියනවා නම් අවංකව කියන්න මම පොරොන්දු වෙනවා. අපි දන්නවා. ඊට කලින් අපගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න කලින් මම ආරාධනා කරනවා Tamil Mirror කතුරු අපේ ආදරණීය මාධ්‍යවේදියාට අලගන් කනකරාජ් මේ අපේ අවස්ථාව. நன்றி ஹசாந்தினி ஈஸ்வரன். வணக்கம். மற்றும் ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அதற்கு முன்னதாக நாளை பிறக்கவிருக்கும் தை திருநாளில் தைப்பொங்கலை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் எமது நிறுவனத்தின் சார்பாக தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைய எமது விருந்தினர் கௌரவ கலாநிதி சுரேன் ராகவன், ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனையின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர். இவர் முன்னர் வடமாகாண ஆளுநராக சுமார் 10 மாதங்கள் இருந்திருக்கின்றார். இவரை இன்றைய எமது சிறப்பு விருந்தினராக நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம். அந்த வகையில் நான் நினைக்கின்றேன், வளமை போல அல்லாது மும்மொழிகளிலும் அவர் தேர்ச்சி பெற்றவர். உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் நேரடியாகவே கேட்கலாம். கடந்த கால விருந்தினர்களைப் போல அவர்கள் கூறிய அல்லது அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அல்லது அவர்களுடைய பதில்களை நாங்கள் தொகுத்து வழங்க வேண்டிய தேவை இன்று ஏற்படாது என நினைக்கின்றேன். முதலாவது கேள்வியை கேட்பதற்காக ஈஸ்வரன். Thank you, Alagan. Yes, as Alagan mentioned, two important points. One is tomorrow being Thai Pongal, a warm wish to all our Tamil viewers for Thai Pongal.
The other thing that Dr. Suren Raghavan can converse in all three languages, which is very rare, but also very important, I guess. But Dr. Raghavan, before anything else, the biggest issue right now is, the economy situation with, the gas problem. And of course, even with Geneva coming up, I guess the human rights issue will also be something that is going to be discussed a lot. But we are also seeing a few issues in the government, particularly between your party, the SLFP, and the SLPP. What's happening? What's the issue? Okay, you kind of casted the net wide as possible, Eswaran. That's your style. So you ask from the economy to my party. So that's kind of the horizon, as far as the horizon can go. But I think but just before we go on to the economy, I thought maybe just ask you, since right now the spotlight is suddenly shifting from the economy to the crisis between the SLFP and the SLPP. Hence, I thought I'll bring up that question first. Okay, I think media is a global multi-billion industry today, which is unlikely last 10 years or before Berlin Wall. We live in a post-truth media culture now. So media as an industry, not as a service to public, as an industry, lives on assumed truth. Therefore, they construct, it's not your fault or your agency's fault. The new turn in media culture as such, this is after Iraq War. Iraq War was fought on a lie, and the entire international media was constructed, interwoven with that lies of mass destruction. And then I think we are living in that post-truth media culture now. So therefore, journalists and investigative journalists, even when they use words, they have to be careful. You referred as a crisis. There is no crisis, number one, between these two parties. Crisis is a strong word, I would say. But we have differences of opinions which can sometimes lead to a crisis. But we are still, as Sri Lanka's Freedom Party, the 13 plus me, the 14 member group, is a strong part of the existing government. Why do I say that? We have consistently voted with the government for every turn. Some of the unprecedented issues like the dual citizenship. Also, I was a Canadian citizen. I gave up my passport, Canadian citizenship, to enter the parliament, and then I had to vote for the citizenship bill. Kind of, that was my fate. But we all did that because that was the party line. We felt we need to support the government that came with much deeper and wider hopes to fulfill what the good governance promised, not that could not. But true, we have differences of opinion. We have some disappointments between SLP and Port to a group. It is not anything seriously ideological. There are some ideological issues, but it is nothing seriously ideological, but more of personalities and persons clashes, right? Today, I think in the morning I met with, rather I texted to the secretary to the SLPP, and I told him that we are still part of the government, and therefore SLPP also should treat us, that is the SLFP members, as equal and honorable partners of this journey. Unfortunately, I must reiterate here, some of the backbenchers, and particularly those who have in the parliament and outside parliament of the second or third tier of Sri Lanka Podujana Peramuna members, have been constantly attacking on a personal level our leadership. That's former President, 6th Executive President Maithripala Sirisena. Now, he is not a new person to these media attacks. I think most of his office as president, he had been humiliated than any other president.
of course, some are with some valid reasons, some are, of course, constructed. Some YouTubers became YouTubers by hacking and joking at President Sirisena. That's the truth. We have found that. Somehow, to answer your question that you raised earlier, the two parties are not in loggerheads. They are not in crisis. We do have differences, but we talk on constant basis. How? Because we, as Sri Lanka Freedom Party, is the last party that wants to have a crisis, a social, political, economic crisis in this country. Because our party has ruled this post-independent Sri Lanka more than any other party in this country. So we know the pain, the responsibility, the burden of governance. Therefore, we are not interested in just shaking the government and getting to some power and positions, because we got to face the same questions. Let's say tomorrow SLP is going to create a government. The forex issue is not going to run away. Yeah. The crisis of deeply damaging economic crisis is not going to turn around. We could. Definitely, Sri Lanka Freedom Party can do that. But we have to face the same questions. Therefore, we are not interested in quick gaining and toppling the boat as some would imagine or want us to do. But we are responsible. Isn't Dr. Ragon, former President Maithripala Sirisena, by coming out and being critical of some of the issues that we are facing right now, which is the responsibility of the government? I mean, wouldn't that then give the impression that there's a crisis? No, and then in a fair and equal democracy, we must allow opinions. We must allow opinions. And if that opinion comes from our friend, that criticism comes from our friends, it is better than those who are going to critique outside. So I think in a working democracy, one needs to bear the idea that democracy is the best way of governing in the modern world. There are different types. Yeah, go ahead. The SLPP seemingly is not willing to accept the democratic system, because you have Minister Nama Rajapaksa coming out and saying, Maithripala Sirisena should not be talking in public. He needs to come and discuss the issues with the party. So then he doesn't seem to be on the same line or same stand as you. No, I do not agree there, because I didn't see what Honorable Nama Rajapaksa either tweeted or he's good on. He normally is very active on Twitter and Facebook. I didn't see. I don't know therefore the context, but I think if somebody says that government members must come and critique the government within the government fora and within the four walls of our governance, I think that has happened fairly good manner. Last 16 months, there have been group meetings, there have been subject meetings. Even I have raised issues. Somehow, some burdens are so quick, so important, so dire that they need immediate response. We can't wait. Parliament is only meeting on the 18th. And last 2 or 3 weeks, Parliament did not meet because that's a tradition. But people's problems, people's dire needs, and finding out, for instance, this gas issue. Now, gas issue today, while I was at the dentist, I was told that appointed chairperson also had been reversed. I don't know. I didn't check. Is that true, Eswaran? I don't know. He was removed and then he was reappointed. As in, the former chairperson was removed and reappointed. So I think that there are questions. That kind of situation. Would you not agree that kind of situation requires an immediate and an urgent need to ask why? Either somebody is making. This is not the first time that gazettes were published and reversed. Appointments were given and then reversed. So therefore, President Gotabaya Rajapaksa took power with utmost sincere attitude and commitment to this country. I think there are few people in this country who loves this nation, who loves this country and his religion and his language like Gotabaya Rajapaksa, the president. Okay, that's underlined. There is no questions about that. But whether his vision is able to be transformed, translate, transmit
the second, third, fourth tier is, I think, deeper question that we need to ask. So if that is not happening, that's also part of administrative issues that we need. Now we are in almost second year in power. So we can't have these teething problems, as we call it. We should have maturing process, like any wine, any good food. The maturing process takes place. And during that maturing process, people should have solutions. But I know I'm not defending the government, but I'm also critical of the government. But the criticism need to be creative and problem solving. Because just because I like to critique somebody, I can't take criticism and then throw at that person without giving an alternative. Now, whether the UNP leader Ranil Wickremesinghe, whether the leader Sajid Premadasa, whether the leader Andukumar Dissanayake have not put forward a two-page document to say how are we going to get out of this economic crisis within the coming 6 months. They all say, give us the power, we will do it. I mean, that slogan doesn't work anymore with the 21st century voter. But that's exactly what happened last few governments. Vote us, we will solve, but they did not. So if you're going to play the same mantra, saying once we come to power, we have the solution. No, I think we as voters, I as an MP, an academic, I demand the solutions before I buy them. So government members and opposition members have the right to critique. A democracy must entertain and tolerate criticism. If not, we are in greater danger. So criticism is good, but those criticism have to be creative and problem solving, not personal agenda based. And that's what I would say. So the SLFP is going to continue to be a part of the SLPP and continue to support and work with the government, despite a number of key ministers of the SLPP being critical of Maithripala Sirisena, be in parliament and outside. I think Maithripala Sirisena president is a person with a very thick skin and also a good strategist. He wouldn't be bowled by these, particularly these backbenchers. I think it's the media. We have a media culture today where there's more gossip than truth, more gossip than analysis. So those entertainments will take place, but we will, as SLFP, will continue to work with the government. But we are having discussions, internal as well as intra-party discussions we are having. Within our party, we have serious discussions. Day before yesterday also, we met at President Maithripala Sirisena's house. We had about 3 hours, 3.5 hours discussion. So that continues because the political theater is such. The global political theater, the national political theater, and the regional political theater is such. It's not fixed. It's on quicksand. It's moving by hour. I mean, the response from India, response from China, US, and other places. Therefore, we cannot have already yesterday written blueprint for today's agenda because we are trying to solve tomorrow's problems. What was what was the gist of that discussion you said that you had with? Those are very secret. We'll tell you when you need it. I'll tell you personally. I'll tell you. For it to be a very important meeting, surely you all discuss something very important. One of the things, okay, since you're my friend in journalism, one of the things I kind of nearly about I don't know how many minutes I listen more than talks most of the time because I want to give solutions. I told that same thing what I just mentioned a few minutes ago. I said if we are going to critique the government, the economy, we need to have an economic plan. What is our alternative economic plan? We may have an action plan. We may go to IMF. We may negotiate with India. We may negotiate with other donors. But what is our economic policy? Who is our economist actually? Who is the SLP economist? So I told them, just don't go and talk things that we do not know about. You know, the Tamil MPs, Tamil party, 7 of them have got together and signed and they're trying to meet Sri Modi. And because they are afraid that there is going to be an attempt of removal of the 13. So what's their response? Honorable Hakim had refused to sign. Honorable Mano Ganeshan had refused to sign on the basis of that document. That letter contains the word federalism. Tamils are demanding federalism. So for me, I said, okay, what's SLP's position on this, on the 13th Amendment?
Those are the issues we discussed. I think that they expect me to contribute to those things, so I didn't contribute to those things. Right. Just a reminder to our viewers that you can pose any questions you would like to our guest, Dr. Suren Raghavan. You can post it as a comment under this live feed on Facebook and on YouTube, and we will we will take up as much questions as possible with our guests. You can also tweet your questions using Daily Mirror Twitter, using the hashtag #AskDailyMirror. So let me bring on Ashanti now for some questions in Singlish. ඔව් අපිට වෙනදට මේ වෙනකොට ඉස්සරන ප්‍රශ්න ගණනාවක් අපේ නරඹන්න නසන්න නහලා මම හිතන්නේ මේ වෙනවිට සමහර ප්‍රදේශවලට විදුලි විසන්ති වීමක් තියෙනවා ඒ නිසා වෙන්නට ඇති අපිත් එක්ක මේ මොහොතේදී එක්කාස් වීම අඩු වෙලා තියෙන්නේ කොහොම වුණත් Facebook Twitter හරහා YouTube හරහා අපිත් එක්ක Daily Mirror ලංකාදීප Tamil Mirror ඔස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම අපි නැවතත් ආරාධනා කරනවා ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ආචාර්ය රාඝවන්ට ඉදිරිපත් කරන්නට එන්න කියලා මම දන්නවා මේ අවස්ථාවේ ඔබට බොහෝ ගැටලු තිබෙනවා කියලා ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඊශ්වරන් මතු කරා වගේ සාමාන්‍ය බිම්මට්ටමේ ජනතාව ඔබතුමාලට ආදරය කරන ඔබතුමාලගේ පාක්ෂිකයන්ට මට කතා කරන්න ඕන කියලා ධනංජය ඔන්න කියනකොටම කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනවා ඔව් ධනංජය මට අපිත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් ඔබේ ප්‍රශ්නයත් ඔය විදිහටම අපිට යොමු කරන්න කියලා කියන ගමන් මම නැවතත් මන්ත්‍රීතුමාට මෙන්න මන්ත්‍රීතුමනි ඊශ්වරන් මතු කරපු ප්‍රශ්නම මම මතු කරනවා අපේ සිංහල අසන්නන් නරඹන්නන් වෙනුවෙන් ඇත්තටම අපි දකින්නේ ඔබතුමාලගේ පක්ෂය සහ ආණ්ඩුව අතර යම්කිසි ගැටුමක් නැත්නම් කොයි වෙලේ හරි ඔබතුමාලා ආණ්ඩුවෙන් යයිද නැත්නම් මොකක් හරි බල පෙරලියක්ද මේක නැත්නම් ඔබතුමාලා ජවිපෙත් එක්ක එකතු වෙනවද එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙමින් තිබෙනවද කියන කාරණය ඒකට කෙටි පිළිතුරක් දෙන්න අපිට සිංහලෙන් මම එක දෙයක් කියන්න මම පක්ෂයේ නිල ප්‍රකාශක නොවේ ඒක නිසා පක්ෂය නමුත් ඔබ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයෙක් ඔව් මම ඒ වගේම පොදු ජන පෙරමුණේ චින්තන මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක් ඔව් මම සභාපති විදේශ කටයුතු ඒ නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මේ රටේ 5,000න් පස්සේ දීර්ඝකාලීනයක් ආණ්ඩු කරපු පක්ෂය හැටියට අපි අපේ වගකීම් ඉතාමත්ම මනවින් දන්නා පක්ෂයක්. ඒ නිසාම තමයි අපි විවේචනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී විවේචනය කරන්නට සහයෝගය දක්වන්නට අවශ්‍ය කරන ස්ථානවල සහයෝගය දක්වන්නටත් අපි දෛනිකව තීරණය කරනවා. මන්දයත් සමකාලීන දේශපාලනය අවුරුදු 20කට වගේ නැත්නම් 30කට වඩා තිබුණු දේශපාලනය නෙව. ලෝක ආර්ථික ලෝක භූගෝලීය සහ ගෝලීය තත්ත්වයන් තුළ ඊළඟට කලාපීය දේශපාලන යථාර්ථයන් තුළ දවසින් දවස ඇතම් වෙලාවට පැයෙන් පැයට වෙනස් වන දේශපාලන ක්‍රියාදාමයක් තමයි අපි ලෝකේ පුරාම දකිනවා. ඒ නිසා මේ රජය අපි බිහි වෙනකොටම අපි පූර්ණ සහයෝගය දුන්න රජයක්. ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් සහයෝගය දක්වුවා. සෞභාග්‍ය දැක්මට අපි සහයෝගය දක්වුවා. ඊට පස්සේ මේ වන විට යම්කිසි මත ගැටුමක් තිබෙනවාද ආචාර්යතුමනි? පක්ෂ දෙක ඇතුලේ මත ගැටුමක් කියලා මම ඒක සල්ලු කරන්නේ නැහැ ඒ කාලයට. නමුත් යම් යම් ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳව අපිට අපහසුකම් වෙලා තිබෙනවා. ඒ අපහසුකම් කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් මා දන්නා හැටියට ගිවිසුමක් තිබුණා ආණ්ඩුකාරවරුන් 9 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක්ව නිදහස් පක්ෂයට නියම කරන්න පුළුවන් කියලා. මා ඒ ගිවිසුමේ හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා මා තාම ගිවිසුම දැකලත් නැහැ මම. දායසරියම් මේ තුමන් අහලා තියෙනවා ගිවිසුම පබ්ලිෂ් කරන්න කියලා. මොකද පොහොට්ටුවේ ඉහළ සමාජිකයන් මගේ මිත්‍රයන් කියලා තියෙන එහෙම ගිවිසුමක් තිබුණේ නැහැ කියලා. මම මේකට විමර්ශනය කළා. ඒකට අපි 9 දෙනාගේ 3 දෙනෙක් නිදහස් පක්ෂයට ලබා දෙන බවට තිබුණා. අපි කියමු ගිවිසුමක් තිබුණේ නැහැ. මේ කත වචනින් තිබුණා කියලා. මෙහෙම අවබෝධතා ගිවිසුමක් ලියලා තිබුණ නැතුණාට අවබෝධතා ගිවිසුමක් මිත්‍රයෝ හැටියට තිබුණා කියලා. එනේ ඒවා විශේෂයෙන් එන්නේ ඒ දේ ඊළඟට සභාපතිවරු පත් කිරීමේදී වගේ. මම හිතනවා පොහොට්ටුවේ පක්ෂය බිහිවීම අති විශාල පහළ මට්ටමේ ජන කොටසක් එක්ක බිහිවුණු අලුත් පක්ෂයක්. ඒ නිසා සිදුවෙනවා පොහොට්ටුවේ පක්ෂ නායකයන්ට සිදුවෙනවා ග්‍රාමීය මට්ටමේ නායකයන්ට ඉඩ දෙන්න. ඒ ග්‍රාමීය මට්ටමේ නායකයන්ට ඉඩ දෙන්නට අවශ්‍ය නිසා ඇතම් වෙලාවට සහෝදර පාර්ශ්ව පක්ෂවලට කලින් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ලියද්දී තිබුණු පොරොන්දුවට වඩා මොකද ඒගොල්ලෝ අපි කවුරුත් හිතුවේ නැහැ 148ක් ලැබෙයි කියලා. මම විතරයි සිරස මාධ්‍යයේ ඡන්දයට දවස් 2කට කලින් මම කිව්වා අපි
අනිවාර්යයෙන්ම 130ක් ගන්න 130 හෝ ඊට ඉහළින් ගන්නවයි කියලා. මොකද 148ක් දෙනයි කියලා කවුරුත් හිතුවේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ලැබුණු මේ මහා ජනගංගාවට අවශ්‍ය කරන ආකාරයෙන් තනතුරු ලබා දීම පත් කිරීමේදී අමනාපකම් සිදු වෙලා තිබෙන බව පැහැදිලියි. ඒක පැහැදිලිවම මම හිතන්නේ ඒ අමනාප ඔබ දෙකල්ල එකතු වුණත් ආණ්ඩුවෙන් ඔබලාට කුඩම්මගේ සැලකිරි නේ. මම හිතනවා අපේ ආණ්ඩුවේ දැන් මෙහෙමයි ඒක කොහොමද අර්ථ දක්වන්නේ කියන එකයි. දැන් අපි 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ 14 දෙනෙක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන 13 සහ මම. ඒ 13 දෙනා 14 දෙනාගෙන්ම 7 දෙනෙකුට මොකක් හෝ පදවියක් දීලා තිබෙනවා. ඇමතිකම් දෙකක්, රාජ්‍ය ඇමතිකම් දෙකක්, ඊළඟට උපකථානායක සභාවල සභාපතිකම් කමිටුවල සභාපති කියන තනතුරු දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබ පොහොට්ටුවේ ඉන්න ඇමතිවරුන්ගෙන් ඇහුවත් කියයි ඒගොල්ලන්ට දුන්නු ඇමතිකම හෝ ඒගොල්ලන්ට ලැබුණු වරප්‍රසාද අඩුයි කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන දෙයක්. අපිට සිදුවිය යුත්තේ මේ මොහොතේදී ඒ විවේචනය දරා ගන්නට පුළුවන් වෙන විවේචනයක් කිරීම සහ අපි කරන විවේචනය නිර්මාණශීලී වීම. ශ්‍රී ලංකාවේ මා දකින ලොකු අඩුපාඩුවක් තමයි බොහෝ අවධානය යොමු වෙන්නේ ප්‍රතිපත්තිමය විචාරාත්මක විවේචනයකට නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් සුබසාධන රාජ්‍යයක් හැටියට ගෙනියන්න පුළුවන්. මිලියන 4.3ක් දරුවන්ට අපි උගන්වන්න ඕනේ. එතකොට ලක්ෂ 5කට පමණ දරුවෝ උසස් පෙළ කරනවා. සාමාන්‍ය පෙළ කරනවා. ලක්ෂ 3ක් පමණ උසස් පෙළ කරනවා. ලක්ෂ 4මාරක් හැම අවුරුද්දෙම ජොබ්ස් හොයාගෙන බිලඳපොළට පැමිණෙනවා. මේ ආර්ථික රටාව අපිට තවදුරටත් ගෙනියා හැකිද? අපි 48 පටන් ගත්ත මේ සුබසාධන ආර්ථික රටාව එවැනි සාකච්ඡාවක් කළොත් එහෙම ඕගොල්ලෝවත් ඒක ලියන්නේ නැහැ. ගොසිප් කොලම් කොහොමත්ම ලියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගොසිප් කොලම් වල තියෙන්නේ මෛත්‍රීපාල අද කඩුව අතට අරගෙන ගේම් එක ගහන්න ලැස්ති. ඔන්න ඕක කිව්වනම් ඔක්කොමලා ආසාවෙන් ආදරෙන් අහනවා. මම දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මාධ්‍යවේදීන් හැටියට ඔයගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය తত্ত্বය පිළිබඳව මම හිතන්නේ ජාතික සමුඩුවක් කළ යුතුයි. මොකද මේ වෙන්නේ කියන එක. මොකද මාධ්‍ය තුලින් කරන නිර්වචනය හා නිගමනය කියන මේ දේවල් නිසා තමයි ජනමනස හැදෙන්නේ. ඉතින් මාධ්‍යෙන් කියනවා නම් මේ රටේ අනාගතයකට කිසි වැඩක් නැති දේවල් ගැන මාධ්‍ය කතා කරනවා නම් ඉතින් ජනතාවටත් වෙන්නේ ඒ ටික තමයි. මම ඔබ අසූ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු යම් මොහොතකින් දෙනවා. මම කෙටියෙන් කියන්නම්. පක්ෂ දෙක අතරේ හෙට වෙන්වීමේ යන අරුබුදයක් නැත. අපි තාමත් එකට වැඩ කරනවා. නමුත් ඒ වැඩ කරන කාලය තුලදී එක පවුලක් වුණත් ප්‍රශ්න මතුවෙද්දී අපි ඒ ගැන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා. මම කියන්නේ විවේචනය කිරීමේ අයිතිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය ඒක තිබෙන්න ඕනේ. නමුත් විවේචනය කරන අය මගේ පක්ෂේ වුණත් විවේචනය කරන අයට මම කියන්නේ නිර්මාණශීලී වෙන්න විකල්ප හොයන්න. විකල්ප නැති විවේචනය හුදෙක් විහිළු පමණයි. දැන් විවේචනය කරන්න බයක් එහෙම නැත්නම් අපි පහුගිය දවස්වල දැක්ක විවේචනය කරලා ඇමතිතුරු එළියටත් ගියානේ අස් කරලා මම හිතනවා කියන්නේ ඒ අපි විවේචනය කරද්දී අපි විවේචනය එකක් ඇවිල්ලා පර්සනලි අපි අනිත් පුද්ගලයන් විවේචනය නොකර සිදුවෙන ක්‍රියාදාමය හා ඒ ක්‍රියාදාමයට පිටපස්සේ තිබෙන ප්‍රතිපත්තිය ඒක විවේචනය කරනවා. ඒ විවේචනයට මම ගන්නා වූ නිරීක්ෂණයන් මොනවාද? ඊළඟට විවේචනයක් ගේනවා. ඊළඟට ඒ විවේචනයෙන් මම නිගමනයකට එනවා. නිගමනයෙන් පස්සේ මම දෙන්න ඕනේ විකල්පයක්. කොහොමද එහෙනම් මේක කළ යුත්තේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රශ්නය පිළිබඳව මා දිගින් දිගටම කියා තිබෙන විකල්පයක් තිබෙනවා. මේ රට දෙමළ කතා කරන ජනතාවට සහ මුස්ලිම් ජනතාවට තිබෙනවා කියලා ඒ අය උපකල්පනය කරන ප්‍රශ්න පවා. ඒ අය සමහරට ඕනට වැඩි උපකල්පනය කරනවා ඇති වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්න පවා අපි සාකච්ඡා කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව අවුරුදු 10ක් තිස්සේ විකල්ප වශයෙන් මම ඉදිරිපත් කරනවා. එහෙම නොකර අපි විවේචනය කරනවා නම් අපි හුදෙක් අපේ වාසියට විවේචනය කරනවා වගේ පෙනෙයි ඒක. ඒක නිසා මේ විවේචනය අපි කියනවා මේ critical analytical methodology කියලා. ඒකට ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපි කොහොමද ක්‍රිටික් කරන්නේ කියලා. සමහරක් අය ඉන්නවා ඒ වගවීම් මුකුත්ම නැතුව personally attack කරනවා. ඔක ගිය පාර ඔයක මම හිතන්නේ රසටම උඩටම වැඩේට මුහුණ දුන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා. දැන් ඒ සංස්කෘතිය, ඒ විවේචන සංස්කෘතිය වගකීමෙන් තොර වුණ විවේචන සංස්කෘතිය මාධ්‍ය තුලින් එළියට ගලාගෙන තියෙනවා. මා හිතනවා ඒක එක්තරා විදිහක භයානක දෙයක්. ඒක එක්තරා විදිහක භයානක නෙමෙයි මම කියන්නේ ඒක
අවඩක් බවට සිදු වෙන්නේ. විවේචනය කරනවා නම් විකල්පය දෙන්න, ඒ විකල්ප නිරීක්ෂණය දෙන්න, ඒ නිරීක්ෂණයෙන් පස්සේ විකල්ප දෙන්න කෙසේ දේ කළ යුත්තේ. මම උදාහරණයක් වශයෙන් මේ ඒස්වරන්ට කතා කරද්දී මා කිව්වා අපි තීරණ ගැනීමේදී ඉතා දුර්වල වෙලා තියෙනවා. අපි කිව්වේ මේ රාජ්‍ය. දැන් අද උදේ මේ සභාපති කෙනාව මේ ලෙට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සභාපතිවරයාව අස් කරනවා, වෙන එක්කෙනෙක්ව පත් කරනවා, ආපහු එයාවස් කරලා අපිට හිටපෙන්නව දානවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අරුබුද තියෙන මොහොතකදී ගෑස් පිළිබඳව අරුබුදයක් අතේ තිබෙනවයි කියලා මාධ්‍ය පෙන්වන්න තරම් නැති වුණාට තියෙනවානේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ තිබියදී එසේ නායකයන් හැසිරීම මම හිතන්නේ ජනතාව තුළ තවමත් ජනතාවට ඕනේ බලාපොරොත්තු හිට ජීවත් වෙන්නනේ. බහුතර ජනතාව 22ක් මිලියන 22ක ජනතාවගෙන් මිලියන 5ක් අපේ අවුරුදු 18ට පහළ අය. තව මිලියන 17ක් ඉන්නවා වැඩිහිටියෝ මෙරට. වැඩිහිටියෝ සහ ළමා. ඉතින් ඒ වැඩිහිටියන්ට හෙට තමන්ගේ හිරුදාවේදී තමන්ගේ දුවදරුවන් සහ තමන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දෙන විදිහේ කටයුතු කරන්න. අපි හිතනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙද්දී ඒ බලාපොරොත්තු කැඩෙනවා කියන එකයි මගේ මේ අදහස වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි පක්ෂ බිඳ වැටුනොත් කොහොම හරි පක්ෂ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් රාජ්‍යයක් විදිහට බිඳ වැටුනොත් කෙසේද නැගිටින්නේ කියන එක ගැන ප්‍රශ්න නමුත් ආචාර්ය රාගමන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඔබතුමාලාගේ පක්ෂයේ පැත්තෙන් නැවත රාජ්‍යයක් විදිහට නැගිටීමේ ආර්ථික සැලසුමුත් සූදානම් කරමින් යන බව. ඉතින් අද දවසේදී අපේ මේ වැඩසටහනත් එක්ක අපිට දැඩි ලෙස උමනාවක් ආව දමිළ ජනතාවට සමීප කරන්න ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න වැඩි වශයෙන් ඒ සඳහා අපේ කාල වේලාව දෙන්න. ඉතින් මම සූදානම් තව ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා අහන්න මට ඊශ්වරන්ටයි. නමුත් අලගන් ඔබට යොමු වෙන්න සූදානම්. මොකද හැමදාම අපි ඔවුන් වෙනුවෙන් කතා කරනවා හරි අඩුයි. ඒක නිසා ඉතින් ආචාර්ය රාගවන් වගේ කෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නකොට අපිට හරිම ඒක හරි හොඳ සහායක් හොඳ සැලසුමක් දෙමිළ ජනතාවට වඩාත් සමීප වෙන්න. ඉතින් අලගන් ඔබට යොමු වෙනවා දෙමිළ ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්නට. நன்றி அசாந்தினி. 13+1 14, அதாவது 13+1 14. இந்த அரசாங்கத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை சேர்ந்த 14 பேர் இருக்கின்றார்கள். நான் அந்த +1 அதனை நீக்கிவிட்டு 13+, அதாவது அரசியலமைப்பில் 13வது திருத்தம். சொல்ல போறீங்களா? 13% சொல்ல போது அதான் சொல்ல போறீங்களா? சொல்லுங்க. அதற்கு நீங்கள் ஆங்கிலத்திலும் சிங்களத்திலும் பதிலளித்திருந்தீர்கள். அதே போல இந்த அரசாங்கத்துக்குள் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய பங்காளி கட்சி, இந்த கட்சிக்கு கடுமையான விமர்சனங்கள் அரசாங்கத்தில் பின்வரிசையில் இருந்து வருகின்றது. இது தொடர்பிலும் நீங்கள் ஆங்கிலம் சிங்களம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் பதிலளித்தீர்கள். அந்த பதிலை மிக சுருக்கமாக தமிழில் தாருங்கள். நான் நினைக்கிறேன் தம்பி அழகன், நீங்கள் கேட்ட 2 கேள்விகள் இருக்குது. முதலில் வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த 13ஆம் சீர்திருத்தம் அது முக்கியமா இருக்கும். மொட்டுக்காரர் வந்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு எதிராக வைக்கின்ற குற்றச்சாட்டுகளை பற்றி நாங்கள் விமர்சிக்கும் போது அதை விட முக்கியமா இருக்கும் 13ஐ பற்றி கருத்து. 13 என்பது எங்களுடைய அரசியல் அமைப்பின் கீழே தமிழ் பேசும் மக்கள் தமிழர் இந்த நாட்டிலே கிடைத்திருக்கின்ற ஆக குறைவான அரசியல் வெற்றி என்றே நான் நினைப்பேன். அந்த வெற்றிக்கு பின்னால் ஆயிரக்கணக்கான குருதிகளும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுடைய கண்ணீரும் வேதனையும் இருக்கின்றது. அதான் இந்த நாட்டிலே வரலாறு. ஆகையினாலே 13ஆம் சீர்திருத்தத்தினூடாக தமிழ் மக்களுக்கு வாழும் வடகிழக்கு மாகாணங்கள் மட்டுமல்லாமல் ஏனைய 7 மாகாணங்களில் கூட அதிகார பரவலாக்கல் மூலமாக அந்தந்த பிரதேசங்களிலே வாழ்கின்ற மக்களுடைய ஜனநாயக அடிப்படையிலான கேள்விகளுக்கும் ஜனநாயகத்துவத்துக்கான ஆழ்மைக்கும் அரசுக்கும் அரசாண்மைக்கும் இடம் கொடுப்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தமாக இருந்தது. ஆனால் 1988ஆம் ஆண்டிலே இருந்து இதுவரையில் அது முழுமையாக நிறைவேறாதது எங்களுடைய ஜனநாயகத்தின் ஒரு பாரிய ஒரு குறைவாகவும் அங்கவீனத்துவமும் என்று நான் சொல்லுவேன். ஆகையினாலே திரும்பவும் 13ஐ குறித்து நாங்கள் பேசுவது சரியானது விடயமாக இருக்கின்றது. அது காலத்துக்கு ஒற்றுமா விடயமா என்று தெரியவில்லை. அது தமிழ் தலைவர்மார் தெரிவிப்பார்கள். ஆனால் 13ஐ பற்றி திருப்பி நாங்கள் பேச வேண்டிய தன்மை என்னவென்றால் அது தமிழ் மக்களுக்கும் சிறுபான்மைக்கும் மட்டுமல்ல,
வடகிழக்கு மட்டுமல்ல தென்னிலங்கையில் வாழுகின்ற சிங்கள மக்களுக்கும் கிடைத்த அடிப்படையான ஒரு உரிமை. அந்த உரிமையை நாங்கள் திரும்பவும் மீளாய்வு செய்ய வேண்டும். அந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிலே ஜனநாயகம் எந்த அளவுக்கு ஆழமாக பாய வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் அந்த ஜனநாயகத்தை கொண்டு செல்லக்கூடிய வழிமுறைகளை கண்டுபிடிப்பதை ஒழிய அதை இல்லாமலாக்குவது நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு நாட்டுக்கும் அந்த நாட்டின் எதிர்காலத்துக்கும் பாரிய விளைவுகளை கொண்டு வரும் என்றே நான் நம்புகின்றேன். இது தொடர்பில் தான் அதாவது இந்த இன பிரச்சனைக்கு அல்லது தமிழர்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என அண்மையில் கொழும்பில் ஒன்று கூடிய தமிழ் கட்சிகள் அதற்கான ஒரு ஆவணத்தில் கையெழுத்திட்டு அந்த ஆவணம் இப்பொழுது கிடப்பில் இருக்கின்றது. அதை கையளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கூட ஏற்படவில்லை. இது தொடர்பில் நீங்கள் அதாவது அரசாங்கத்தில் துக்ககரமான யதார்த்தம் என்னவெனில் இலங்கையிலே தமிழ் அரசியல் செய்யும் இப்போதைக்கு என்ன முன்முனையில் இருக்கும் கட்சிகள் நான் நினைக்கிறேன் 16 கட்சிகள் இது இருக்கின்றது. சரியோ, சில கட்சிகள் ஒருவர் மட்டும்தான் இருக்கிறார், தனிநபர் கொண்ட கட்சிகள் கூட இருக்கின்றது. ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் கூட அவர்கள் கொள்ளுகின்ற ஒரு சிந்தனை பாசறை உண்டு, ஒரு சிந்தனை குளம் உண்டு. அந்த ஒவ்வொருவருடைய சிந்தனையும் ஒன்று போட்ட முடியாமல் போனதுதான் நான் நினைக்கின்றேன் தமிழருடைய வரலாறுகளே மிகப்பெரிய தோல்வியாக இருக்கின்றது. இந்த ஆவணைக்கு கூட விக்னேஸ்வரன் பங்கு பெறவில்லை, குமாகுண்டம்பலம் பங்கு பெறவில்லை, டக்ளஸ் ஜனானந்தாவை அழைக்கவில்லை, மனோ கணேசனை அழைத்த நேரம் அவர் அதிலிருந்து வெளியேறினார், விஷால் பருதினை அழைக்கவில்லை, யார் ஹக்கீமை அழைத்த நேரம் ஹக்கீம் வந்து போய் மீட்டிங்ல இருந்து வெளியேறினார். வெளியேறிய காரணம் என்ன? இந்த ஆவணையின் கீழ், அந்த ஆவணைக்குள்ளே நான் முன்னாள் இதை பற்றி நான் ஒரு நேர்காணலிலே திரு சித்தார்த்தனுடன் நான் இதை பற்றி சம்பாதித்தேன். இந்த ஆவணையிலே திரும்பவும் அவர்கள் தமிழருடைய நிலைப்பாடு பூர்ண சமஷ்டி ஒரு குடியரசு வேணும் என்றது. They have been demanding, Ishwaran, they have been demanding, the Tamil leaders have been demanding again on this letter, some of the Tamil leaders, that they stand for a full federation of for Tamil people. And that's going to be a disaster. One more time, that kind of political loaded language is going to erase and permanently cement any hope that the Sinhalese have about the Tamil people. என்னடா මම කියන්නේ ෆෙඩරල් වාදය කියන එක හොඳ වෙන්න පුළුවන් වෙන රටවල් වල. නමුත් මේ රටේ ෆෙඩරල් වාදය කියන එක තේරුම් ගන්නේ බෙදුම් වාදය හා සමානව. ඒක නිසා ෆෙඩරල් කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා නම් යමෙක් ඔහු අය ඒ පාවිච්චි කරන්නේම මේ රටේ අර්බුද ඇති කරන්නයි කියලා මම තීරණය කරනවා. මගේ තීරණය ඒකයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා මේ වචන අයින් කරන්න. ඒ වචන වෙනුවට අපි සිදුවිය යුත්තේ මොකක්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදුණු සියලුම දෙනා ඕනෑම භාෂාවක් ඕනෑම ආගමක් හදාන සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමායිතිය ඇතිව ජීවත් වීමේ දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජ රටාවක් බිහි කිරීම තමයි අවශ්‍ය. லேபிள் வலிங் வடக் නැත. நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வரும், நீங்கள் இந்த தமிழ் இந்த ஊடகத்தின்படியினாலே சமஷ்டி என்ற வார்த்தைகளே தொங்கி இருக்கின்ற நாளே, அதை நாங்கள் கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறதுனாலே தமிழருக்கு தீமையை ஒழிய நன்மை வரப்போகுது. ஏனெனில் பிரான்ஸ் நாடு சமஷ்டியோ சொல்லுங்க, இல்லை. அப்ப எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்து அங்க போய் நிக்கிறாங்க, சரியோ? இங்கிலாந்து சமஷ்டியோ இல்லை, அங்கதான் போயிருக்கிறார்கள். நோர்வே சமஷ்டியோ இல்லை, அங்க போயிருக்கிறார்கள். ஆனால் இத்தியோப்பியா சமஷ்டி நாடு, நைஜீரியா சமஷ்டி நாடு, சரியோ? அர்ஜென்டினா சமஷ்டி நாடு. ஏன் இப்ப அங்க போகாம இருக்கிறோம்? நாங்கள் சமஷ்டி என்ற வார்த்தையிலே நாங்கள் தொங்குறதுனால ஒரு அர்த்தமும் இல்லை. ஆழமான ஜனநாயகம் எங்க இருக்கின்றதோ அங்கே சமஷ்டி இல்லாமலே இருக்கலாம். இப்போ இத்தியோப்பியாவை விட பிரான்சிலே ஜனநாயகம் இருக்கின்றபடினால்தான் எங்கள் மக்கள் அங்க போறாங்க, சரியோ? நைஜீரியாவை விட ஆழமான ஜனநாயகம் இங்கிலாந்துல இருக்கின்றபடினால் நாங்கள் இங்கிலாந்துக்கு போய் வாழ்றதுக்கு விரும்பு கொண்டோம். ஆகையினாலே நான் என்னுடைய வேண்டுகோள், தயவான வேண்டுகோள், இந்த வார்த்தைகளினாலே, வார்த்தை பிரயோஜன உபயோகங்களினாலே திரும்பவும் இந்த நாட்டிலே ஒரு சின்ன ஒரு கதவாவது திறந்திருந்தால் சமாதானத்துக்கும் சமவாழ்வுக்கும் அதை நாங்கள் அடைக்கக்கூடாது, மூடக்கூடாது என்றுதான். So I am appealing to the Tamil leaders, do not again close the small window that we have by using age-old, invalidated terminologies like federalism,
What we need is a full equal citizenship in Sri Lanka, irrespective of labels. அதாவது நான் உங்களுடைய பல உரைகளை கேட்டிருக்கின்றேன், அதே போல நேர்காணலையும் கேட்டிருக்கின்றேன். உங்களுடைய இந்த பதில் இன்று இப்ப அளித்த பதிலை தான் நாட்டை பிரிப்பது பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணாது, பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் என்று மிக தெளிவாக சொல்லியிருந்தீர்கள். ஆனால் இப்பொழுது நான் கேட்கின்ற கேள்வி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனை பற்றி உங்களுடைய சிந்தனை என்ன? நான் ஒரு வரலாறு ஆசிரியர் அல்ல, ஆனால் ஈஸ்வரன் he's trying to push me to the he can understand Tamil. he's asking me මෙයාට කියන්න ඕනේ මේ සිංහල කියන්න අශාන්ති යා මගෙන් අහනවා මේ ප්‍රභාකරන් ගැන මොකද මං හිතන්නේ කියලා. මාව අර පරිදියට තියලා තල්ලු කරන්න හදන්නේ. නෑ මං කියන්නේ ප්‍රභාකරන් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්, ඇතම් වෙලාවට දක්ෂ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔහු அவர் பாடசாலைக்கு போனது ஏதோ சாதாரண பரீட்சை மட்டும்தான் என்று தான் அவருடைய வரலாறு சொல்லுகின்றது. ஆனால் தனி மனித ஒருவன் தான் கண்ட கனவை நினைவாக்குவதற்கு எடுத்த முயற்சி, அதுக்காக சில தியாகங்களை படுத்தி போக்கும் போது அவரை நாங்கள் ஒரு இலங்கையர் என்ற ரீதியிலே பாராட்டக்கூடிய ஒருவர். ஆனால் வரலாறு என்ன சொல்லுகின்றது என்றால், இன்றைக்கு நீங்கள் அழகன் எப்ப கடைசியா நீங்கள் முல்லைத்தீவு போனீங்கன்னு சொல்லுங்க, உண்மையை சொல்லுங்க. இல்ல, நான் யுத்த காலத்துக்கு பிறகு ஒரு ஒவ்வொரு தமிழரும் முல்லைத்தீவுக்கு வர வேணும், ஒவ்வொரு தமிழரும் மன்னாருக்கு வர வேணும், அங்க வந்து பார்க்க வேணும், கிளிநொச்சிக்கு போக வேண்டும். அப்பதான் யுத்தத்தின் காயங்கள், யுத்தத்தை இன்னும் காதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற வன்முறையை காதல் செய்யும் இந்த கலாச்சாரம் மாறப்போகின்றது. சரியோ? ஆகையினாலே போஸ்ட் வார் will show how war was conducted. Mullaitivu is the classical example. Come and see what has happened to education in Mullaitivu, what has happened to child abuse in Mullaitivu, what has happened to family life in Mullaitivu, what has happened to cultural complete breakdown there. It's because that society was pushed into war, and generally the Tamil society in the north, in Jaffna district, somehow escaped. They also faced the war. Since they were upper middle class and middle class families, they escaped. At least they have now escaped. But the left behind people are still suffering because of the war. ஆகையினாலே அவர் எடுத்த கொள்கைக்கு அவர் இருந்த தியாகத்தை பற்றி நான் நினைக்கின்றேன் எல்லோரும் நாங்கள் அதை ராணுவம் கூட ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அண்மையில நான் நினைக்கின்றேன் ராணுவ தளபதி ஒருவர் சொல்லியிருந்தார், அவர் இலங்கை ராணுவத்தில் இருந்திருந்தால் இவ்வளவு ஒரு தலைவராக மாறியிருப்பார் என்று. ஆனால் உலக வரலாறு எங்களுக்கு காட்டுகின்ற ஒரு விடயம் என்னவெனில், இப்போ இறந்தவரை பற்றி நாங்கள் குறை சொல்லக்கூடாது, ஆனால் நாங்கள் அவர்களிடம் பாடங்கள் படிக்க வேண்டும். உலக வரலாறு, அரசியல் வரலாறை பற்றி பார்க்கும் போது யுத்தம் முழுமையான ஒரு தீர்வு அல்ல, தீர்வுக்கான ஒரு யுக்தி மட்டுமே. War is not an end to political means. War is not a total end. It's only a means to a political end. என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடும். நான் ஆகையினாலே தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான விடுதலைக்கான பாதையிலே அந்த கடுமையான பாதையில் நாங்கள் நடக்கும் போது சில இடங்களிலே போர் இருந்திருக்கலாம், போரை எங்கள் மேல் திணித்திருக்கலாம், அந்த போருக்கு தாக்கமாக நாங்கள் பிரதிபோர் செய்திருக்கலாம். ஆனால் பேச்சுவார்த்தைகள் செய்யும் போது ஆழமான, ஆக்கப்பூர்வமான, அர்த்தமுள்ள பேச்சுவார்த்தைகளை செய்ய வேண்டும். அங்கேதான் நீங்கள் சொன்ன எல்டிடி தலைவர் தவறு செய்தார் என்று நான் நம்புகின்றேன். நான் பேச்சுவார்த்தைகள் இருந்தேன், நான் அவரை சந்திக்கவில்லை ஒரு முறையும். நான் தமிழ்ச்செல்வனை சந்தித்திருக்கின்றேன், ஏனைய தலைவர்மாரை சந்தித்திருக்கின்றேன். அங்கேதான் என்னடால் இரட்டை கோபுரத்துக்கு பயங்கரவாதிகள் தாக்கினார்கள் என்று சொல்லி அது முடியும் போது உலகத்திலே இருந்த பயங்கரவாதத்தை பற்றியான கண்பார்வை, பயங்கரவாதத்துக்கான நடவடிக்கை முற்றுமுடிவாக மாறிற்று. அதை புரியாமல் நடந்து கொண்டார் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதே நேரம் நான் நினைக்கின்றேன், சில நேரங்களிலே நாங்கள் எடுக்கின்ற யுக்திகள், காந்தி கூட, நான் காந்திவாதி ஆகினாலே அவர் கூட தன்னுடைய போராட்ட பயணம், அவர் செய்தது அஹிம்சை போராட்டம், அந்த போராட்ட பயணத்தின் போது சில நேரங்களில் நாங்கள் 2 அடி பின்னால் எடுப்பது இன்னும் ஒரு முன்னால் அடி வைப்பதற்கான யுக்தியாக இருக்கு. அப்படி செய்ய மறக்கும் போதுதான் நான் நினைக்கின்றேன் அதை மறத்தார். ஆகினாலே அவரினாலே
அதே நேரம் நான் நினைக்கின்றேன் தமிழ் தேசியவாதிகள், நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்வி என்னை கொஞ்சம் சிக்கலுக்குள் மாட்டப் போகின்றது, பரவாயில்லை. தமிழ் தேசியவாதிகள் பதில் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி, எத்தனை தமிழ் இளைஞர்கள், யுவதிகள் இயக்கத்துக்கு மாறாக இருந்த ஏனைய இயக்கங்கள் இருந்தவர்களை தமிழர் துப்பாக்கியே கொலை செய்தது? அது நியாயமா? நாங்கள் உருவாக்க போகின்ற உலகம் இருக்கின்ற உலகத்தை விட மோசமான உலகம் என்றால் ஏன் அந்த உருவத்தை, இன்னொரு உருவத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோம்? ஆகையினால் என்னை பொறுத்தவரை நான் நினைக்கின்றேன், இப்போதைக்கு ஒரு கணக்கு இல்லை, ஆனால் 70,000 இளைஞர்கள், யுவதிகள், தமிழ் இளைஞர் யுவதிகள் இயக்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்தவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை இழந்தார்கள் என்றுதான் சொல்லப்படுகின்றது. அவர்களுக்கும் நாங்கள் பதில் தருவோம். வன்முறையை மட்டும் நம்பியபடினாலே நான் நினைக்கின்றேன், அவருடைய ஆசிரியர் வேணுகோபாலன் ஒரு பாரிய மார்க்சியவாதி ஆகினாலும் இந்த மார்க்ஸ்வாதியினுடைய இருந்த அடிப்படை கொள்கைதான் போரினாலே தான் சமூகம் மாறப்பட்டோம். அந்த போரின் மேலே இருந்த நம்பிக்கை நான் நினைக்கின்றேன் மார்க்ஸ்வாதியிலிருந்து மார்க்ஸ் பார்வையில் வந்ததோ என்ற ஒரு கேள்வி நட்டு. அடுத்தது நான் இந்த கேள்வியை பிரபாகரனை பற்றி கேட்டதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது. அதேவேளை நாங்களும் வடக்கு கிழக்குக்கு இன்னும் அதாவது 2-3 நாட்கள் தங்கி இருந்து அந்த ஏற்பட்ட அழிவுகளை இன்னும் எப்படி இருக்கின்றது என்று நாங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்பு நான் நினைக்கிறேன், நீங்கள் ஒரு அரசாங்கத்தில் இருந்து கொண்டு, அரசாங்கத்தின் பங்காளியாக இருந்து கொண்டு, அண்மையில் உங்களுடைய ஒரு 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 எதிர்ப்பு, அந்த எதிர்ப்பை நீங்கள் எவ்வாறு காட்டியிருந்தீர்கள் என்றால், மலையகத்திலும் ஒரு பிரபாகரன் உருவாக கூடும். இதற்கு என்ன அர்த்தம்? இதற்கு என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் எந்த நோக்கத்தில் அதை சொன்னீர்கள்? நான் நினைக்கின்றேன், நான் அதை சொன்ன விடயம் இந்த தேநீர் கடைகள் சம்பந்தமாக. இலங்கையில இருக்கின்ற மே அசாந்தி மே ஆனோ மම ළඟදි කරපු මේ සංවාදයකදී මම කිව්වා මේ ඕක මම කිව්වේ මේ වතුකරේ මම කිව්වේ ඕක මේ මම හිතන්නේ වතුකරේ ප්‍රභාකරන් කෙනෙක් නියමෙන්නට නියමිත ගැන අපි මෙහෙම වැඩ කළොත් ඒ කිව්වේ මම ලංකාවේ කඩවලට තේ වතුර විකුණන්නේ නැහැ. තේ නැහැ දැන්. තියෙන්නේ අර නෙස්කැෆේ කියන ජරාව. ඒක වක්කර මගු මේ මලකවල ගියත් තේ දෙන්නේ නැහැ. කාටවත් දෙන්නේ නැහැ මගු. එහෙම කරපම් කොහොමද මේ තේ ඉන්ඩස්ட்ரி කරන්නේ? ඒකයි මම කිව්වේ. நான் என்ன சொன்ன என்றால், வெளிநாட்டுக்கு நாங்கள் தேயிலை அனுப்புகின்ற ஒரு நாடு. அதற்கு அடிப்படையாக மலையக மக்கள் தங்களுடைய வேர்வையும் கண்ணீரையும் சிந்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 200 வருடங்களுக்காக, அதுக்கு மேற்பட்ட 200 வருடங்கள் கூட அந்த காலகட்டத்துக்காக அவர்கள் சுமாராக அடிமைகள் இல்லாட்டையும் அடிமைகளை போடவே வாழ்ந்து கொண்டு, அவர்கள் அடிமை என்று நான் சொல்ல விரும்ப இல்லை, அவர்கள் உடைப்பாளிகள். ஆனால் அடிமைத்துவத்தை வைத்து அவர்களை இருந்து சுரண்டையாடுகின்ற இந்த முதலாளிமார்களும் அதிலாக லாபம் பெறுகின்ற அரசாங்கங்களும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தாமல் இருப்பேனில் அங்கே கூட பயங்கரவாதம் வெடிக்கலாம், அதுக்கு கூட ஒரு தலைமை தாங்கலாம் என்று. என்னோட ஒவ்வொரு இடத்திலையும் நியாயத்தை நாங்கள் நிராகரிக்கும் போது ஒரு புழு, முதுகலும் இல்லாத ஒரு புழுவை கூட நாங்கள் நசிப்போம் என்றால் அந்த புழு கூட கடைசி மூச்சுவை அதுக்கு எதிராக போராடும். ஆகையினாலே மலையக மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்காவிட்டால் அங்கேயும் பிரச்சனைகள், இன்னும் சமூக அரசியல் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் என்ற விடயத்தை நான் என்ன உகங்கமாக சொன்னேன் என்று சொல்லலாம். என்னிடம் இன்றும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கின்றன. இருந்தாலும் எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சி தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகிய மும்மொழிகளையும் கலந்தது. 3 மொழிகளிலும் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றவர் என்பதனால் ஒரு கேள்விக்கு 3 மொழிகளிலும் நீங்கள் பதில் தருவீர்கள். அடுத்த கேள்வி நான் நினைக்கின்ற ஆங்கிலத்தில் கேள்வி ஒன்று வந்திருக்கின்றது. ஈஸ்வரன். Yes, sir, Dr. Raghavan, there are a couple of questions that are coming in already on our social media platforms. Once again, a reminder to all of you who are watching this that you can pose your questions below this video feed on Facebook, on YouTube, and also you can pose your questions to us through Twitter with the hashtag #AskDailyMirror. So Samantha has posed his question on YouTube, and he's saying, I think we really lack is a unified Sri Lankan identity.
on Yeah. humanity, divisions and solutions proposed ethnicity-based against a unified identity. What's your view, especially when you speak two main languages? I mean, I can answer this from a purely political, theoretical perspective, but that's we can keep it for another day. I think our education system need to be changed. Our education system, somewhere in 1948, 1950, 60s, basically, all became monolinguistic, and that's a disaster. You find if you are not meeting a fellow human who belongs to a different culture and speak a different language in the same school, after 18 years of they growing in different parallel worlds, we are asking them to live together. That will never happen. ඉතින් මේ භාෂාමය පදනම් කරගෙන පාසල් බිහි කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. දැන් තියෙනවා මොකද්ද රාමනාදන් දෙමළ මහාවිද්‍යාලය. නෑ අනේ රාමනාදන් විද්‍යාලය. මොකටද මේ දෙමළ මහාවිද්‍යාලය? අල් අෆ්රෆ් මුස්ලිම් මහාවිද්‍යාලය. අපි ළමයින්ට ඔක්කොටම කියනවා තමන්ගේ ජාතික අනන්‍යතාවය ආගම අනන්‍යතාවය ඔක්කොම ඔළුවේ දාගන්න කියලා අවුරුදු 18ක්. ඊට පස්සේ කියන වැඩි හිටියෝ හැටියට අනේ අත්වල බැඳගෙන නොවේ සමා කියලා එකට ඉන්නේ. ඉන්නේ නැහැ උන්. උන් කොහමද ඉන්නේ? උන්ට ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලා තින්නේ අනිකාගෙන වෛර කරන්න. තම්බියා ගාව ගඳයි. මේ තම්බියා මස් විකුණනවා ඌ බුරියානි කනවා. දෙමළා ගාව තෙල් ගඳයි. දෙමළාට කියනවා මේ සිංහල මිනිහා ජාතිවාදී ඌ අම්මගේ බෙල්ලක් කපනවා මේ ජාතිවාදී නිසා කි. බර්ගර් හොඳම දේ බර්ගර් කෙල්ල විතරයි. වෙන කවුරුත් කැමති නැහැ බර්ගර් උන්ට. බර්ගර් කෙල්ලක් යාළු වෙනවා නම් ඔක්කොම කැමතියි. ඉතින් ඔහොම උගන්වුවාට පස්සේ රට කොහොමද සමාදානෙ තියෙන්නේ? මම මේ ඉතාලම මේ සහැල්ලු භාෂාවෙන් මේක මම කියන්නේ. මොකද සමහර අය කියනවා මම කතා කරද්දී වත් මේ අධ්‍යයන භාෂාවක් පාවිච්චි කරනවායි කියලා. මේකනේ ඇත්ත. මා කියන්නේ අපි දැඩි තීරණ ගත යුතු ස්ථානයක ඉන්නවා. අර්බුදය කියලා since you ask in English, let me. I think every crisis offers us an opportunity. Sri Lanka is facing economic crisis. Some say as never before. Well and good. Then are we serious as never before? I don't think so. We are not serious as never before. Our crisis as never before, but we are as usual. We are continuing as usual. Every nation, when faced with a crisis, must rethink. Because, as Einstein had said, we need a new mind to solve the problems created by an old mind. Because the same mind which created the problem cannot find the answer because it thinks and therefore we need. I was expecting actually, honestly speaking, may interview නිසා මම කියන්නේ ඔයගලන්ට මම හිතුවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කැම්පේන් එකේ දිගටම වැඩ කළා. ඒ කියන්නේ මේ මැතිවරණ කාලයේදී මම හිතුවා එතුමා එවැනි වූ ජාතිය උදෙසා දැඩි තීරණ ගන්නට හැකි වෙයි එතුමාට කියලා. මම හිතනවා එතුමා ගන්න උත්සාහ ගත්තා. කොහේෝ අපිට වැරදුණු බවක් තියෙනවා. අධ්‍යාපනය ගැන මම කියන්නේ. Education. My proposal. Now you say, okay, I'm criticizing, but it's my proposal. My proposal is this. Stop ethnic-based, religious-based, linguistic-based schools. We have primary, middle, and higher schools. That's all. All three types of schools are teaching. Main instruction is medium of English. Main language of instruction will be English, but every school must teach 2 hours Sinhala and Tamil. So those who want to study Tamil will study 2 hours. During those 2 hours, their mother tongue, whatever. Sinhalese will study Sinhala, but they'll come back to one class to study maths in English. පන්තියේදී පාසල් සියල්ල මේ අවුරුදු 12කින් කරන්න පුළුවන් වැඩක් මම කියන්නේ. දැන් පටන් ගත්තොත් පළවෙනි ශ්‍රේණියේ සිට පටන් ගත්තොත් අවුරුදු 12 වෙනකොට මේ කරන්න පුළුවන් අපිට. අඩුම වශයෙන් පාසල් අපිට පාසල් 10118ක් තියෙනවා. ඒකෙන් පාසල් 500ක් කරන්න මේක. ජාතික පාසල් දැන් 10ක් කරනවානේ. ඒකේ කරන්න පුළුවන් මේක. මොකක්ද කරන්නේ? පාසල් 1 සිට 6 ශ්‍රේණිය 5 දක්වාත් 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ සිට 9 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වාත් මධ්‍යම පාසල් මේ මැද පාසල් 9 වෙනි ශ්‍රේණිය සිට 13 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා උසස් පාසල් කියලා කියන්නේ. පාසලේ අධ්‍යයන මාධ්‍ය ඉංග්‍රීසි.
නමුත් හැම පාසලකම දෙමළ හා සිංහල තමන්ගේ මව් භාෂාවත් ආගමත් ඒ භාෂාවෙන්ම උගන්වනවායි කියන එක හැම පාසලකම කරන්න ඕනේ. මෙහෙම කළොත් අවුරුදු 15කින් මේ රටේ අනේකා පිළිගන්න. If we are able to do this, this is a major challenge. There will be thousands of opposition to this. There will be hundreds marching on the street. But as leaders, we must take decisions. And I propose that we take the decision sooner or later if we need a united and a progress Sri Lanka. What will happen after 15 years of practicing like that? We will have a Ramanathan who will understand a Ranasinghe far better. And both of them will understand a Rahman and his culture and where he is coming from far better than what we are doing today. So if you need a united, unified, democratic Sri Lanka, change the education system. That's my proposal. And have these, I mean, you said that there are a lot of proposals that you have, that probably your party has as well. But what's the point, Dr. Raghavan, if these proposals are not being heard or implemented by the very government that you are part of? I couldn't get your question. You come again? You said that you made some proposals about the education system. And likewise, you said there are other proposals as well that you all have. But, are these proposals being heard by the rulers, by the government which you are part of? No, see, the rulers will make decisions on three ways. One is on their own, they will make some intellectual decisions. Other rulers will make on people's demand. Other leaders will make decision. This anesthesia is working. I'm slipping words. Other rulers will make decisions because they have to make decisions. And I'm saying we in Sri Lanka need a greater citizenship education. We have to ask the deep down Hambantota, Kataragama, Vallavaya, Sinhalese Buddhist person, and far north KKS and PPD and those Tamil Hindus, and then in the east, the Muslims. Do we need a united Sri Lanka? Are we not better when we are together in a country where we can respect each other? Because look at today, people are talking about leaving the country and going. And where are they going? Are they going to Nigeria? Are they going to Ethiopia? They are going to countries where there's democracy is working. Whether it is federal like Australia, whether it is unilateral like UK, whether it is president's rule like in France, they don't care. They go to countries where they think democracy and rule of law is working. So what we need is not a next government, not a next XYZ person. What we need is a next system and a person who will promise that system based on democracy and rule of law. Who is that person with the current? Well, I think that's a question that we should be asking now. Not the person. Now, see, even Eswaran, you also tried to trap me now. It's not. I'm also tempted to answer that. It's not the person. There may be 100 people coming saying, "I'm the person." But what do they offer? Do they have a proposal in hand that is uniquely going to change Sri Lanka? And are they able? These are two questions. Otherwise, there will be come election, there will be 1,000 people saying they can change. But we need to find out, do they have the capacity and are they talking sense in their proposals? Before Ashanti comes in, I just want to come back to a point that you mentioned when you were speaking in Tamil to Alavan about the situation in the north, and you were saying that, come to Mullaiti, we'll see the ground situation. You were governor of the north, and you had the opportunity to bring about certain change. But still, there are a lot of shortcomings. I mean, why was that? Were you not given the support, the resources that you needed back then to do complete and achieve? I was governor. I was the first Tamil-speaking governor. So I thank Maithripala Sirisena for taking that bold decision after 1988, when Constitution changed and demanded a governor and provincial system in this country until I went on the January 9th
I was appointed on the 7th of January 2019, and I took office one day after because the Gazette had to come on the 8th. I was the first Tamil governor who was able to listen, hear, feel, and see the deeper cry for justice, economic development, and for healing of their hurts. But he was only governor 10 months and 9 days, exactly to be. I think anybody who looks at my record, irrespective of party politics, will tell that I tirelessly worked and changed some of the fundamentals. I opened the airport which was abandoned for 42 years. I made that Jaffna International Airport and flew, took the first flight to Chennai, met the leaders there, met then opposition leader, now Chief Minister Stalin Karunanidhi, talked to him about the Tamil refugees, so-called Tamil refugees that are living in Tamil Nadu, and released nearly 3,800 acres of land that was occupied as uncleared areas to people, the original owners, and some of them are state lands. And the military gave up some of the farms that they were cultivating under the military uniform. They said, no, we will give up these things. There were other projects that were started. Land distribution happened. So I can go on playing that. But I'm saying, what you're asking is the problem. The war happened for 30 years. So every year of the war, we took one step behind. But the world went before us. So we have in Jaffna, northern region, and maybe the eastern region also, we have 60 years to catch up. 60 years of development to catch up. But I was only 10 months there. But I think thanks to my parents, my teachers, my friends, and the faith that I have in Dharma and the goodness of people, I was able to deliver what I was able to. But in Mullaitivu and other areas, the social structural damage that has happened, we have 16,000 disabled people. We have 12,000 war widows. We have 3,000 school-going children whose both parents have been killed by war. We have 4,500 missing persons files still pending, right? And we have a structurally deeper structure caste system in the north and east, which marginalizes the innocent people. There are 318 temples to which the so-called untouchable and low-caste people cannot enter. There is a deep potable water, drinking water problem in the northern province. So these are issues. But I think the northern people, the leaders of the northern people and the people whom they are electing are not interested in talking about. Tell me, I mean, Isu, you have gone to this region. Show me one building, the so-called Tamil nationalists. They have been in the parliament for 15 years. Only this parliament did not issue their duty-free vehicle. So 15 years means they would have got 3 vehicles. Each at least 15 million. That is 45 million into 15. That is 600 million or so. But show me, that is their only duty-free car, not other facilities. 600 million or so. Show me one single school building the so-called Tamil nationalists have built. No. So this is the plight. When we are trying to build a better community, we should do better than the community that we are critiquing. And that's my appeal and my criticism to the Tamil leaders of North and East. நான் நினைக்கின்றேன் மணிக்கணும் நான் நினைக்கின்றேன் கடைசியாக நீங்க கூறிய அந்த பதிலை தமிழில் சொன்னால் கொஞ்சம் நான் எங்களுடைய தமிழ் எல்லாருமே தமிழ் தேசியவாதிகள் எல்லாருமே தாக்கலாம், பரவாயில்லை. தமிழ் தேசியவாதிகளுடைய ஆதங்கம் வெறுமனே அரசியல் களத்திலே தங்களுடைய அரசியல் கொள்கைகளை ரீதியாக எடுத்து முன்வைப்பதில் அவர்கள் வல்லுநராக இருக்கிறார்கள். அதனாலே தமிழ் மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பிரச்சனை தீர்வதில்லை. சமஷ்டி கிடைக்கும் என்று சொல்லி போட்டு என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் பசியோடும் பட்னியோடும் பாடசாலை அனுப்புவதோ, பாடசாலை சென்று வந்து வர்ற பிள்ளைக்கு நாளைக்கு எனக்கு என்ன சமஷ்டி அரசாங்கம் கிடைக்கும் என்று அந்த பிள்ளை நான் படுக்க சொல்லலாம். ஒரு உண்மையான தகப்பன் என்றால், உண்மையான கரிசனை உள்ளவர் என்றால், முதலில் பசியுள்ள உள்ளவர்களுக்கு தீனி போட வேண்டும். அதான் புத்தர் சொன்னார், அதான் இயேசுவும் சொன்னார். அதனால எங்களுடைய எதிர்கால கனவுகளை
வீணாக்க வேண்டாம் நான் சொல்ல வரவில்லை. ஆனால் தற்போது மக்களுக்கு நன்மை செய்ய முயற்சி வாருங்கள். ஆகினாலே வடமாகாணத்துக்கு தேவையானது அபிவிருத்தி, மக்களுடைய வாழ்க்கை நிலை உயர வேண்டும். பொருளாதார சுதந்திரம் அடையாத ஒரு சமூகமும் ஒரு நாடும் அரசியல் சுதந்திரம் அடைந்தது என்று வரலாறுல எங்கேயும் சொல்லவில்லை. ஆகினாலே பொருளாதார சுதந்திரத்தை பெற முயற்சிக்கிறோம். நாங்கள் முதல் 30 வருடங்கள் பேச்சுவார்த்தை அரசியல் செய்தோம், அது தோல்வி கண்டோம். 2வது 30 வருடங்களில் நாங்கள் போராட்ட அரசியல் இறங்கினோம், அதை நாங்கள் தோல்வி கண்டோம். தமிழ் தேசியவாதிகள் இன்னமும் 1960ஆம் ஆண்டும் 76ஆம் ஆண்டு வட்டுக்கோட்டை சொன்ன வார்த்தையும் அதே சிந்தனையில் இருக்கின்றார்கள் என்றால் 21ஆம் நூற்றாண்டில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளுக்கு அவர்களால் தீர்வு காண முடியாது என்று நான் நம்புகிறேன். ஆகினாலே அங்கே தேவையானது என்ன? மக்களுக்கு பாடசாலை தேவையா இருக்கிறது, குடிநீர் தேவையா இருக்கிறது. யாழ்ப்பாண குடாநாட்டில் மலசல கூடம் இல்லாத ஒரே ஒரு மக்களுக்கு பொதுவான ஒரு மலசல கூடம் இல்லாது. Iswaran, do you know Isu that Jaffna district is one district in Sri Lanka that doesn't have a common drainage system and sewerage system. Only in Jaffna town we have some drainage, that's all. Most of the Jaffna people are using their own garden as for their sewerage and drainage, and this is poisoning the entire area. What have they done about it? Do we need politics to talk about that? Jaffna district does not have potable water because the ground is drying and the table of the groundwater is going down. They have been pumping these motor pumps for last 40 years. Who is the person who taking action? Do we need politics for that? No, they do politics with that also, and that is what my criticism in anger. I'm saying, do your politics. Politics is always a give and take. We must have some of our philosophies. No harm. Continue your philosophy, but let the people breathe. Let the people live. Let the people eat. Let the people have the economic freedom. Only a middle class can bring political solution to any country. Not the lowest, not the very rich. Therefore, build the middle class. Middle class can be built only by economic development. And this is exactly what the Tamil nationalists are refusing to do because like some of the Sinhalese leaders who like to keep the Sinhala people in ethno-religious nationalistic cages, Tamil leaders are also equally willing to keep their people in ethno-religious cages, which is locked by poverty. That's my answer to you. But I also must ask you. I mean, there are quite. I was answering Alagan, maybe in English, so he got it. Yeah, but භාෂාව එහෙමට යන එක මටත් කියන්න දෙන්න පොඩ්ඩක් මටත් මේ භාෂා වැරදීමක් නෙමෙයි කාටද පිළිතුරු දෙන්න කියන එක පිළිබඳව මටත් මේ පොඩ්ඩක් ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා ගණන් ගන්න එපා. That's good. ඒක හොඳයි. ඒක හොඳයි. මොකද අද සාකච්ඡාව හරියම සමබරයි නේද ඊශ්වරන්. අපිට මේ වගේ භාෂා තුනම හැකියාව ඇති අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ මන්ත්‍රීවරයෙක්වත් ඇමතිවරයෙක්වත්. අද දවසේදී මම හිතන්නේ ඒකයි අපි කිව්ව අපි අර දෙමළි ජනතාවට වඩාත් සංවේදී කරනවා අද දවසේදී සාකච්ඡාව කියලා. මමත් වැඩි ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව හිටියේ ඒක වෙනදා මම ගැටලුවම කතා කරන්නේ. මතක් කළ යුතුයි භාෂා තුනම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණේ මම දෙමළෙක් කියලා බරක් නැතුවත් මට සිංහල උගන්වපු ගුරුවරු විශේෂයෙන් ගුරුකුල මහාවිද්‍යාලයේ උඩුවාවල මගේ මේ ඇනස්තීසියාවක් වැඩ කරනවා මේ කට දිව මේ පැටලෙනවා දැන් උඩුවාවල ගරුතර උඩුවාවල චන්දනන්ද මාහිමිපාණන් මම මට සිංහල ඉගෙනුවේ ඊට පස්සේ වහන්සේ ගියා දලදාවේ බාරකාර ස්වාමීන් වහන්සේ හැටියට මට විජේසිරි සර් මතක් වෙනවා මට මේ මාක්ස්වාදයේ පළවෙනි පාඩම් ගත්ත එක්කෙනා දෙමළා උනත් කමක් නැහැ සිංහල උගන්වමු කියලා හිතපු නිසා වෙන්නේ නැති මම සිංහල ඉගෙන ගත්තා මගේ සංස්කෘතික භාෂාව දෙමළ වුණා ගෙදර ஆகையினாலே நான் வீட்டை வந்து பாரதியார் கவிதைகளை படிக்கும் போது பாடசாலையிலே சிங்களத்தில் படிக்க முடியுமா இருந்தது. Then of course as I was growing I realized that English is an essential language and I still make a lot of mistakes in my English but I think I'm okay. I think I managed. You're after writing my PhD thesis in English, of course. Yeah. Oh, Ashanti.
නෑ මම කියන්නේ ඊශ්වරයන් දැන් අපි සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ගැන නිතරම කතා කරලා දැන් පසුගිය මැතිවරණයත් ඔය සිස්ටම් චේන්ජ් එක නිසා තමයි ජනාධිපති පුටුවට පත් උනේ. ඉතින් මේ සියලුම සිස්ටම් චේන්ජ් මන්ත්‍රීතුමනි කොහොම හරි අන්තිමට මාකටිං කන්සෙප්ට් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඕක මාකටිං කන්සෙප්ට් එකක් කළා බලය ඇල්ලීම තමයි මූලිකම වෙලා එන්නේ. ඊට පස්සේ කියන දේවලුත් නේ අපි දැක්ක සෞභාග්‍ය දැක්මේ බොහෝ දේවල් කියවෙනවා. ඇත්තටම සෞභාග්‍ය දැක්ම හොඳයි. දැක්කම ඉතින් හරි හොඳයි ඒක. ඉතින් අපිත් හිතුවා ඒ වගේ දේවල් වෙයි කියලා. නමුත් ඒ දේවල් උන්නේ කොහොම හරි බලය ඇල්ලුනාට පස්සේ කියන දේවල් අමතක වෙනවා. දැන් ඔබතුමාලාගෙත් ඔය විදිහට ඇවිල්ලා ඔය සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කියලා ඇවිල්ලා ඔබතුමාලාගෙත් ඔය දේවල් කියලා අන්තිමට බලය ඇල්ලුවාට පස්සේ ඔය දේවල් අමතක වෙයිද මන් දන්නේ කොහොම වුණත් කටිය මේ රාජ්‍ය අද හරිම ග්‍රීස්ම දවසක් ඔයගොල්ලෝ නම් AC කාමරවල ඉන්න බව මට පේන මට දාඩි දානවා. මේ බලන් ඉන්න අයට අපිරිය නැත්තම් කමක් නැහැ මේ මගේ පොඩි දාඩිය. මම හිතනවා රාජ්‍යකරණය සහ රාජ්‍ය නිර්මාණයේදී ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් වන්නේ පුරවැසියන්ගේ ඍජු සම්බන්ධතාවය. ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ ඉතිහාසයක රජවරුන් මට ටිෂු එකක් ගේනවා කරුණාකරලා. රජවරුන් විසින් පාලනය කරපු රාජ්‍යයකින් පස්සේ අපිට යටත් වෙච්ච රාජ්‍යයක් වුණා අපි අවුරුදු 420ක් 18ක් වෙනි කාලයක් වගේ. මේ හේතුවෙන් පස්සේ තමයි අපි නිදහස ලබන්නේ. ඉතින් තාමත් මම හිතනවා පුරවැසියා සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් නැහැ. පුරවැසියා සම්බන්ධයෙන් ගත් කල ඒ අයට තිබෙන්නේ ක්ෂණික Tamanගේ පිළිතුරු වලට ප්‍රශ්න වලට ක්ෂණික පිළිතුරු සපයන කෙනෙක්ව රජතුමා කිරීමේ. මේක අපි මහමන්ත්‍රී දකිනවා නිතරම. දැන් උදාහරණයක් මහමන්ත්‍රී යන්න ඕනේ නැහැ. 2814 අපි 815 දී 815 දී අපි ගිවිසුම අසං කරනවා 818 කැරල්ලේදී සහ 844 කැරල්ලේදී ඌවක බෙල්ලස මහ කැරල්ලේදී තමන් රජතුමාගේ දරුවෙක් කියලා තමන් දෙමළ සම්භවයක් කියලා කන්නසාමි කියලා කියපු නිසා තමයි එයාට පුළුවන් වුණේ භික්ෂුවක් කලින් හිටපු භික්ෂුවක් ගිරිබාවේ හාමුදුරුවෝ කියන භික්ෂුව එයා කිව්වා එයා සිවුරු අතහැරලා කතරගම ගිහලා සිවුරු අතහැරලා කිව්වා එයා දෙමළ සම්භවයක් තියෙන ඇත්තටම රජතුමාගේ පුතා මම ඒක නිසා මට කිරුලට අයිතියක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපට සිදුුනේ නිතරම පුද්ගලවාදී වීම. අපි පුද්ගලයන් බවට පත් පුද්ගලයා කවුද කියන්නේ කියලා හොයලා එයා පස්සේ යනවා මිසක්. ඒ පුද්ගලයා ඒක එකතරා විදිහට මම හිතන්නේ මම දන්නේ නැහැ කියන එක හරිද කියලා. තේරවාද බුද්ධ ධර්මයේ අපිට තියෙනවනේ අපි ඉස්ලාම් බුදුන් බඳලානේ ධර්මයට වඳින්න බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා පස්සෙම ධර්මය පස්සේ යන්නේ. මේක නේද හරි? එහෙම තමයි අපි සම්ප්‍රදාය තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අර පුද්ගලයාට දෙන විශේෂත්වය නිසාම වදු අපි ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව උඩ කවරේ කියවන. උඩ කවරේ ප්‍රතිපත්ති දාපු එක්කෙනාගේ පින්තූරදී. ඒතර හිතුණා මේ පුද්ගලයා මේ ප්‍රතිපත්ති ඔක්කොටම සමාන පුද්ගලයෙක් කියලා. මොකද ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක කොහෙත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පස්චාත් නිදහස් රටවල් වල මේ ආණ්ඩුව ඇතිවීම නැතිවීම කියන ඒවා ලහිලහියේ සිදු වුණා. පළවෙනි අවුරුදු 23 දී. ඊට පස්සේ ජනතා මේ ඡන්දදායකයා තීරණය ගන්නවා නැහැ අපි ඡන්දය ලබා දෙන්නේ එක්තරා ක්‍රම පරිවර්තනයකට මිසක් වාසකම් පරිවර්තනයකට නෙවෙයි. අන්න ඒ නිසා තමයි ඇරිස්ටෝටල් මම හිතන්නේ ඇරිස්ටෝටල් මට මතක නැහැ. ඒකට නැත්නම් ඇරිස්ටෝටල් කිව්වා ජනතාවට ලැබෙන්නේ ඔවුන් හා සමාන නායකයන් පමණයි. People receive the leaders whom they deserve. මොකද people තමයි ජනතාව තමයි තෝරන්නේ නායකයන්. ඒ නිසා මම හිතනවා අපිට අපි රටක් හැටියට අවශ්‍ය කරනවා ප්‍රමා කලින් කිව්වා වගේ අපේ රටේ මේ මොහොතේදී තිබෙන මේ අර්බුදය අපි කියමුකෝ අපිට ඩොලර් බිලියන 10ක් හරි IMF හරි කොහෙන් හරි හම්බුණා කියලා. අපි ඒකට ෂේප් වෙනවා මේ මෙතන තියෙන මේ කඩේමෙන් පයින්නවා අපි. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයටම අපි කරගෙන යන්නේ. අපේ ආදායම උත්පත් කරන මාර්ග තියෙන්නේ ඔක්කොම පිටරට නම්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ආදායම බිලියන 7 එන්නේ මැද පෙරදිග ගෘහ සේවයෙන්. හරි? දෙවෙනි ආදායම අපිට ලැබෙන්නේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙන්. ඒකත් පිටරට කඩ වැහුවොත් මෙහෙ කඩ වැහෙනවා. මේ ගාමන්ට් නංගිලා කොහොම ගෙදර යන්න වෙයි. තුන්වෙනි ආදායම විදේශ සංචාරය. මොකක් හරි මෙතන මේ කවුරු හරි මේ අත් බෝම්බයක් තිබ්බොත් එහෙම මොකක් හරි මේ ඔය බොරල්ලේ පල්ලියක අත් බෝම්බයක් තිබ්බද මේ ඊශ්වරන්? ඒ මොකක් හරි තිබුණද? ඉතින් ඔය වගේ පොඩි සිද්ධියක් ඔය වගේ මොකක් හරි මම දන්නේ නැහැ පොඩිද ලොකුද කියලා
මොකක් හරි සිද්ධියක් තිබුණම දැන් තියෙන මාධ්‍ය අනුව ලංකාවේ ඉන්න අයම BBC එක වගේ ලෝකේ පුරාම කියලා එන සුදු ටික එන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. හරි. ඒතර හතරවෙනි තුන්වෙනි ආදායමත් ඉවරයි. හතරවෙනි ආදායම රුපියල් 1000ක් දෙන්න බෑ කියලා දෛනිකව මේ තේකොළ ආදායමත් නැති වෙනවා. ඉතින් අපි මෙහෙමද ජීවත් වෙන්න යන්නේ? So what is our alternative? අපි ඒක හිතන්නේ නැහැ. අපිට මේ රටට ගැළපෙන අපේ සංස්කෘතියට, අපේ ජීවන රටාවට, අපේ පරිසරයට ගැළපෙන ආර්ථිකය ගොඩනගාගන්නේ කොහොමද? දැන් වාමාංශිකව කැමති නැහැ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් 15000ක් විතර ශිෂ්‍යෝ පිටරට ඉගෙන ගන්නවා. වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ 6000ක් විතර ඉගෙන ගන්නවා අවුරුද්දකට. වාමාංශික පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ මේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා අද පෞද්ගලික මේ ආරෝග්‍ය ශාලාවකට ගිහිල්ලා රුපියල් 12000ක් දීලා දත හදාගන්න මම පැය දෙකක් හිටියා. මට බය වුණා මම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මිස් වුණා. ඇයි ආරෝග්‍ය ශාලාවල තත්ත්වය රාජ්‍ය ආරෝග්‍ය ශාලාවේ තත්ත්වය ඒ තරම් කඩා වැටලා සල්ලි දීලා අපි කියනවා ඒකට වඩා පොඩ්ඩක් හරි මේ කමක් නැහැ කරලා දෙන්න. අපිට කරන්න පුළුවන්ද මේක තවදුරටත්? නමුත් ඒකට හේතුව මොකද්ද? වෛද්‍යවරුන්ගේ හිංගිය තියෙන නිසා. විශේෂයෙන් මේ දන්ත වෛද්‍යවරුන්ගේ හිංගිය. දන්ත වෛද්‍ය උගන්වන්නේ විශ්වවිද්‍යාල දෙකකින් අපි. විශ්වවිද්‍යාල 17ක් තියෙනවා. ඒකෙන් දෙකයි උගන්වන්නේ මේ දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යාව. ඉතින් 21 වෙනි සියවසේ දේශපාලනය කරන්නේ කොහොමද අපි 18 වෙනි සියවසේ මතවාද තියාගෙන? අපිට තිබෙන දැන් SWOT analysis කියලා අහලා තියෙනවනේ. ලංකාව පිළිබඳ SWOT එකක් ගත්තාම අපිට තියෙන ලොකුම ශක්තිය මොකද්ද අශාන්ති? අපිට තියෙන ලොකුම ශක්තිය තමයි අපි දිලිනක් වීම සහ මොහොතක් තිබීම. සහ මහා වෙළඳ මාර්ගයක අපි මේ පිහිටු දූපතක් වීම. අවුරුදු 600කට 700කට සැරයක් සුනාමි එකපාරක් එන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න දෙයක් නෑ. නමුත් මොහොත අපේ ලොකුම සම්පතයි. ඉතින් වරායක්වත් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද වරාය හදන්න તો මොනවද කරන්න කියන්නේ? මේ සොරංගල් රෙන්න මොකද තියෙන්නේ? ඉතින් වරායවල් 10ක් හදන්න ඕනේ මේ රට. උතුර දකුණු නැගෙනහිර කියන වරායවල් 10ක් හදන්න ඕනේ. ලෙනාඩ් වුල්ෆ් බද්දේගම නවකතාව ලියපු ලෙනාඩ් වුල්ෆ්ගේ සිංහලෙන් තියෙන කතාවක්. එයා තමයි කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම හම්බන්තොට වරාය හදන්න කියලා. එයා සිංහල ඉගෙනගෙන කැඩිච්ච සිංහලෙන් කතා කරපු එක තාම තියෙනවා එංගලන්තේ මේ මියුසියම් එකේ. So we need 10 commercial ports in this country. We need to be the economic hub of 21st century. Between Europe and China, we are seated here. But where is this thinking? Immediately we are saying, no, we don't want this kind of thing. So unless we are able to think out of the box, unless we are able to learn from the rest of the country, බංග්ලාදේශයෙන්වත් ඉගෙන ගන්න බැරි ජාතියක් වටපත් වෙනවා නම් අපි මම හිතනවා අපි මේ සියල්ලෝම ඉතා දුක්බර අනාගතයකට මුහුණ දෙන්නට නියමිතය. මම නම් මගේ රැවුල ඉදිලා දැන් අවුරුදු 60යි මට. හරි. අපේ මුණුබුරු මුණුබුරාණගේ. ඒ අයගේ අනාගතය ගැන හිතන්න. මම කියන්නේ රටේ තියෙන සියල්ලක්ම විකුණන්නේ කියලා. බංග්ලාදේශයේ ඔක්කොම හැම දෙයක්ම විකුණන්න නැහැ ඒගොල්ලන්. ඉතාමත්ම ශක්තිමත් දේශීය ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් ඒක. ඒගොල්ලෝ මැද පෙරදිග යනවා. මොකද වෙනස එනවා අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ආර්ථික තීරණ ගන්න. ඒ ආර්ථිකය පිළිබඳව අපිට බෑ මේ දේශමාමක තීරණ ගන්න. මොකද ආර්ථික දේශමාමක නැහැ. කොහෙද? දැන් එහෙම දේශමාමක නම් ඉන්දියාවයි චීනයේ දේශමාමක වෙන්නේ. ලොකුම වර්ගය. නෑ ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් ඔරියන්ටඩ් කන්ට්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් නෙමෙයි. මේ සරල සත්‍ය තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් අපේ ඉන්න අයට දැන් අපේ රටේ කිසිම නගරයක දවල් වරුවේ යන්න බැරි ප්‍රමාණයට වාහන තදබඩ ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඔක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. කොළඹ පමණක් නෙමෙයි, කඩුවෙල පමණක් නෙමෙයි, වවුනියාවෙත් එහෙමයි පීක් අවර් එක. යන්න පුළුවන් වෙන්නේ 6න් පස්සේ 7න් පස්සේ. අයි මේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය සම්පූර්ණ කඩා වැටලා තිබෙනවා. පොදු ප්‍රවාහනයේ තියෙන්නේ මොකද්ද? බස්රිය හා දුම්රිය. මේ දෙකට ආයෝජනය කරන්නලා දැන් අවුරුදු 70ක් තිස්සේ ආයතන දෙකම පාඩුයි. ලංගම බස් ප්‍රමාණය එක බස් එකකට 18 දෙනෙක් වැඩ කරනවා. මේ කාලයක් තිස්සේ දේශපාලනකරණය කරලා අර ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුව ඔක්කොමල්ලම ඒක අතුලට දාලා. රේල්ලුවත් එහෙමයි. නමුත් පිටරටවල මේ ආයතන දෙකම ජනගහනය වැඩි වෙන රටක මේ සේවා දෙකම ලාභ ලැබිය යුතුයි. ඒ ලබන්නේ නැත්තේ නේද? පෞද්ගලික අංශයේ බස් රථ නිර්මාණයට ලාභ ලබන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කරන ඔක්කොම හරි කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් පුදුම වැරදි ගොඩක් තිබෙනවා. නමුත්
රටක පොදු ප්‍රවාහන සේවය කියන්නේ දෛනික ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන දේ අපිට නඩත්තු කරගන්න බැරි නම් මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඒ නිසා මා කියන්නේ ජාතිකවාදය. වාතිවාදය සමහරක් අගේ අගේ තියෙනවා. බොහෝ අය තියෙනවා ජාතිකවාදය. ඒ ජාතිකවාදය උනත් පාවිච්චි කරලා දේශීය ජාතික ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරනවා. ණය හිඟා නොකරන ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්නක තමයි ඇත්ත ජාතිකවාදය. අසන්ති වා සිංහල භාෂාව දන්න නිසා මම කියන්නම් සිංහල භාෂාව සුන්දර භාෂාවක්. සිංහල භාෂාව කතා කරන අය ඉන්නේ මේ රටේ විතරයි. මිලියන 15යි ඒකත්. මිලියන 150ක් නැහැ. නමුත් කොළඹ ඉඳගෙන සිංහල භාෂාව ගැන මරන්නම් කොටන්නම් පණ දෙන්නම් කියන එකෙක්වත් යන්නේ නැහැ වැලියෝ සිංහල උගන්නන්න. වැලියෝ පාසල 8ක් තියෙන උසස් පෙළ කරන. කලා විෂයන් කරලා තමයි ඒ ළමයි කොහොම හරි විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න හදන්නේ. ඒ කලා විෂයන් කියන්නේ සිංහල සහ ඉතිහාසය. ඒ විෂය උගන්වන්නත් ගුරුවරු සිංහල ගුරුවරු යන්නේ නැහැ. ඇයි? වැලියෝයේ වතුර නැහැ, වැලියෝයේ බස් නැහැ, වැලියෝයේ මදුරුවෝ ඉන්නවා. මේ රට ජාතිය රකින්න හදන සෙට් එක මේ. ඉතින් ඕක නිසා මාධ්‍ය විසින් ඔයගොල්ලන්ගෙන් මගේ මම කතා කරන වැඩිම දැන්. ඔයගොල්ලන්ගෙන් මම ඉල්ලන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතන ප්‍රතිපත්ති තියෙන්න පුළුවන්. ජනප්‍රිය රේටින්ග්ස් අරින් තියාගන්න. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ මනස ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න. මේ රට අවශ්‍ය කරන චින්තනය මෙහෙවන්න. මේ රට අවශ්‍ය කරන ජාතික කතිකාව මෙහෙවන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ කාලයෙන් අවම වශයෙන් 15ක් 10ක්වත් වෙන් කරන්න. අනිත් ඒවා ඉතින් ඔය ආයතනයකින් දේවල් කරන්නේ. ඒකනේ කරන්නේ. අපි වගේ කියන මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස අද දවසේදීත් මේ කාලය ඔබතුමාට ලබා දෙමින් ඒ තමයි ඉටු කළේ. Right. That's good. That's good. That's good. මන්ත්‍රීතුමා කලිනුත් පැහැදිලි කරා උතුරේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන හැමදාම රැකියා ප්‍රශ්න, වතුර ප්‍රශ්න තියෙනවා, මේ දේවල් ඉඩම් ප්‍රශ්න, මේ දේවල් හැම දෙයක්ම තියෙනවා, මේ හැම දෙයක්ම දේශපාලනික වෙලා කියන කාරණේ කිව්වා. ඔව් එසේ තමයි. නැත්නම් ඉතින් පාලම් පාරුවක් දවසේදීත් මේ විදිහට පෙරලිලා මිනිසුන් මිය යන්නේ නැහැනේ. මේ දේවල් පෙනුනා නම් හිටිය අයට හැමදාම මන්ත්‍රීතුමනි ওই ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. ඒ කියන්නේ දමිළ ජනතාවට ලං වෙන්න, ඔවුන්ට හරිය දෙයක් සම්ප්‍රේෂණය කරන්න අපේ දේශපාලනය ඒතන නොහැකි වුණා. ඒක හරිම අභියෝගයක් අද දවසේදී. මේ අභියෝගය කොහොමද ඔබතුමාලා ජයගන්නේ කියන කාරණාවට පිළිතුරක් දෙන්න අලගන් ඔබට යමු වෙනවා. අලගන් නිල් දෙකක පරිගලෝ. No, I think she was waiting for you to respond and then. Okay. මා හිතනවා ඔබ අසූ ප්‍රශ්නය ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මේ ආර්ථික අර්බුදයටත් මා දේශපාලන විද්‍යාඥයෙක්, මා දේශපාලන විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත එක්කෙනෙක් උගන්වන කෙනෙක්. ඒක නිසා මේ PhD එකට තව නමක් තියෙනවා permanently head damage කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ PhD එක කරලා පස්සේ අපි හැම ප්‍රශ්නයක්ම අපේ කෝණයෙන් බලන්නේ කියලා. මා දේශපාලන විද්‍යාඥයෙක් නිසා මම කියන්නේ මම මේක දකින්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදයේ පවා අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉංගකම නිසා, අඩුඩුඩුකම නිසා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කඩයිම නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කඩයිම නිසා අපි 71 කරල්ලක් ඇති වුණා, 88 කරල්ලක් ඇති වුණා, 83 අපි 82 පුස්තකාලයේ ගෙන තිබ්බා, 83 පටන් ගත්ත යුද්ධය 2009 දක්වා දිග්ගැස්සුවා. මේවාට කලින් කලට අපි නිසි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පිළිතුරු ලබා දී තිබුණා නම් මම හිතන්නේ අපේ රටේ තත්ත්වෙ මීට වඩා වෙනස් වෙනවා. මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය දැනට තිබෙන මේ සමාජීය ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා මතුවෙන දේශපාලන සමාජීය ප්‍රශ්න අපිට බොහෝ දුරට අඩු කරගන්න තිබුණා. අපි මුලින්ම අපේ පටන් ගන්න පශ්චාත් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාව අපේ මාතෘභූමිය ගොඩනගන්නට ගත්ත මේ මාර්ගය අපි ගැඹුරු දේශපාලන දර්ශනයක් තුලින් පටන් ගත්තා. ඒක වුණේ නැහැ. ඉතිහාසය කියවනවා පළවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ මේ පළවෙනි කැබිනට් එක කරපු වැඩේ තමයි එතුවක් කල් අවුරුදු 150 තේ හදපු දෙමළ වතුකම් කරුවාව එළෝපෙක. ඒක තමයි කලේ. ලක්ෂ 4ක් කට්ටියව එළෙව්වා. ඉන්දියාවට ඵලයන් කියලා. උඹලා ඉන්දියාවෙන් ආව ඉන්දියාවට ඵලයන්. මේ රත්තරන් පිටර දාන මේ කිකිලික් වගේ හිටපු මිනිස්සු. අඩුම වැටුපකින් අඩුම ඉල්ලීම් කරමින් මේ ලයිම් කාමරවල ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩනැගුවා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලුවා. ඇයි අපි එහෙම කළේ? කිව්වා දෙමළ ජනයා වර්ධනය වෙනවා එතන දෙමළ ඡන්ද ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ඒ නිසා ඒක දෙන්න බෑ. කොච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් මම හිතනවා 76 දී වටුකොටේ ප්‍රකාශනයෙන් පස්සේ වුණත් ඒ දේශපාලඥයන්ගේ මේ ප්‍රශ්නේ
දෙමළ ජනයා සිංහල ජනයාගෙන් වෙනවා නැත්නම් අපිට මේක තවදුරටත් කරගන්න බෑ කියන තීරණයට තල්ලු වුණේ 1982 මැයි මාස 30 වෙනිදා අපි දකුණු ආසියාවේ ලොකු පුස්තකාලය කියලා ගෙන තිබ්බේ. එතකොට මේ ප්‍රභාකරන් ඒතරම් ලොකු වීරයෙක් නෙවෙයි. ඒ පුස්තකාලය ගෙන තීම නිසා මොකද උනේ? අපි අලුතෙන්ම වේදිකාවක් හදලා දුන්නා. මාර්ගයක් හදලා දුන්නා. දිග්ගැස්සුණු ප්‍රොට්‍රැක්ටඩ් යුද්ධයක. මම ඒ නිසා කියන්නේ පුනිලාරිරත්න මහාචාර්යවරයා මම හිතන ඉතාමම කැමති කෙනෙක්. ඔහුගේ නන්දමාලිනිගේ සොරෙන් ගාපු ගීතයක් තියෙනවා දෙමළා වුණත් සුදුසු නම් පුටුව දෙන්න කියලා. නේ එතනම බොහෝ අය කියනවා ඒ සින්දුව හරිය ලස්සනයි බලන්නකෝ දෙමළෙකුට උදව් කරනවා නෑ. එයා කිව්වේ මොකද්ද? දෙමළා වුණත්. මා දකින්නේ දෙමළා කවදාවත් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කමක් නැහැ දෙමළ වුණත් අපි කමක් නැහැ ඒව දාමු. එතරම් තියෙනවා මම හිතන්නේ ව්‍යුහාත්මක අපේ ජාතිවාදී ජාතියට අපි නැත්තම් සම නොවන මම හිතන්නේ ජාතිවාදී කෝණකින් ලිව්වයි කියලා අනිත් අය ගැන සම නොවන කෝණයක් අපි ගාව තියෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාවක ව්‍යවහාරිකව ප්‍රායෝගිකව සියලු දනන් සිංහල බෞද්ධයන් සිංහල කතෝලිකයන් උඩරටුන් වදලයන් ගොවිගමයන් දුරාවේ මිනිස්සු කරාවේ මිනිස්සු සිංහල අය ඒ වගේම දෙමළ අය ඒගොල්ලෝ යාපනයේද බැටික්ලෝද හඳු කරේද කියලා නැතිව මුස්ලිම් අය ඊස්ටර්න් මුස්ලිම්ස්ද කොළඹ මුස්ලිම්ස්ද කියලා නැතුව සියලු දෙනා ශ්‍රී ලංකාවේ මව්බිම තමන්ගේ මව්බිම කියන සියලු දෙනාටම සම අයිතිය තිබෙන වාතාවරණයක් නීතිය හමුවේ සම වෙනවා දේශපාලන ඉදිරියේ සම වෙනවා සමාජයේ ඉදිරියේ සම වෙනවා ඒ අය මම හිතන අපිට ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ රටේ තියෙන ප්‍රධානම අඩලුඩුකම් ආර්ථිකයට පවා මේ මොහොතේදී ප්‍රධාන මණ්ඩලකම ඩොලර් නැති එක. ඒකටත් හේතු වුණේ මම හිතන්නේ අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නොවන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙන්නට අපේ තිබෙන අකමැත්ත නිසා. මම හිතන්නේ තාමත් වැදගත් සහ ප්‍රශස්ත උත්තරයක් හම්බුණා. ඇත්තට අද දවසේදී මන්ත්‍රීතුමාගේ කලින් කතා බහත් එක්ක බලනකොට සසොතනකොට අද දවසේදී කතා බහ හරිම සමීපයි කියලා හිතනවා ඊශ්වරන්. හරිම ලෙන්ගතු අයරින් කතා කරනවා අර වැඩිපුර ආර්ථික න්‍යාය නැතුව. ඔක ඊශ්වරන්ගේ වැඩක් ඕක දැන්. එයා හරියට ඒක හොඳයි. ආතු කතා දාලා මම අල්ලගන්නවා. ඒ නිසා අද දවසේදී සාකච්ඡාව වඩාත් සමීප වුණා කියලා හිතනවා අලගන්. Thank you. ஆமாம் நானும் நினைக்கின்றேன் ஒரு பொருளாதார ரீதியாக பொருளாதார பிரச்சனையும் அது தொடர்பில் அதனை தீர்வு காண வேண்டும். நான் சிங்கப்பூரில் இவர் ஒரு எண்ணெய் நிறுவனத்தின் கீழ் வேலை செய்தவர். அதனால் அதில் கூடுதலான போதியமான தெளிவு இருக்கிறது. அதே போல உங்களுடைய பதிலில் ஒரு சமயம் சார்ந்த மொழி சார்ந்த இனம் சார்ந்த பாடசாலைகள் இருக்கக்கூடாது, அதற்கு நீங்கள் ஒரு திட்டமும் வகுத்துள்ளீர்கள் என பதில் கூறியிருந்தீர்கள். அந்த திட்டத்தை இந்த அரசாங்கத்திடம், அதாவது உங்களுடைய அரசாங்கத்திடம் முன்வைத்திருக்கின்றீர்களா? நான் පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තුම් මම අහන ප්‍රශ්නේ මම අර අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව මම කාටද කියලා තියනවද කියලා. ඔව්. පාර්ලිමේන්තුව මාස 16ක් රැස් වෙලා තිබෙනවා. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ මාස 16න් මම 13 වතාවක් කතා කරලා තිබෙනවා. කාලය ගාක් මොකද 148ක් අපේ පැත්තේ අනිත් පැත්තේ ඉන්න කණ්ඩායමට කාලේ තාම අඩුවෙන් ලැබෙන්නේ. I have presented this issue. உண்மையில் உங்களுடைய ඒ වගේම මේ අලගන් මොකද කියනවා මේ ஒரு இலங்கைக்குள்ளே மதம் சார்பை மதத்தை அடிப்படையாகவோ இடத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அரசியல் கட்சிகள் உருவாக்கப்படுறாங்க. நம்ம மே අශාන්ති කියලා තියෙනවා ඒ ප්‍රොපෝසල් එකේම ආගම හෝ භාෂාව නම් කරගත්ත දේශපාලන පක්ෂات කරන්න එපා කියලා. ඔය හරි මහා සිංහලයේ සම්මතය හරි ඒව තහනම් කරන්න කියලා. මොකද ඡන්දදායකයෙක් නේ. අපි කොහොමද අපි 173 රටක් හදන්නේ ඡන්දදායකට කියනවා නම් මට ඡන්දය දාන්න මුස්ලිම් අය විතරයි මම මුස්ලිම් එකෙක් මට ඡන්දය දාපන්. දෙමළ අය එහෙම කියනවනම් බෞද්ධ අය කියනවනම් මේ එයාට විතරක් ඡන්ද දාන්න. එහෙම බෑ. එහෙම රටක් හදන්න බෑ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් හදන්න බෑ. අනික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී சமார விழாவட்ட ஒரு சில நேரங்களில் அப்படி செய்ய முடியுமா இருக்கும். ஜப்பான்
அல்லது நோர்வே போல ஒரே மதத்தையும் ஒரே இனத்தையும் ஒரே மொழியையும் கொண்ட ஒரு நாட்டில் இவங்க කරන්න පුළුවන් ඒක භාෂික ඒක ධාර්මික ඒක සංස්කෘතික කඩක් නම් ජපානයේ වගේ ලංකාවේ කරන්න බෑ ලංකාවේ විජය කුමාරතුංග මේ ගොඩ බයිද්දිත් වෙනස් සංස්කෘතික තිබුණ බව මාම කියනවා එහෙනම් ඓතිහාසිකව මේ රට වයි ජාතික රාජ්‍යයක් වයි සංස්කෘතික ජාතියක් වයි භාෂික රාජ්‍යයක් ඒකට කරු කරනවා ஆமாம் என்னுடைய கேள்விக்கு நீங்கள் இடையில் பதிலளித்து விட்டீர்கள் என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு நீண்ட நாட்கள் எடுக்கும் நீண்ட வருடங்கள் எடுக்கும் அது ஒரு நல்ல திட்டம் தான் அதாவது எந்த விதமான இனம் மொழி மத சார்பு இல்லாது ஆனால் நீங்கள் நல்லிணக்க செயலகத்தில் கடமை புரிந்தவர் என்ற வகையில் நல்லிணக்கம் ஏற்படுவதற்கு தற்போது எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆக குறைந்த உரிமைகளை எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் அண்மையில் சகல இனங்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் சகல இனங்களும் இது ஒரு சாதாரண பிரச்சனையாக எடுக்க முடியாது ஏனென்றால் ஒரு தவறு நிகழும் பொழுது அதனை ஒரு முறை திருத்திக் கொள்ளலாம் அண்மையில் துறைமுக நகர் திறக்கப்பட்டது இந்த நகரில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த பலகையில் அதாவது அந்த விளம்பர பலகையில் தமிழ் மொழியே இல்லை இது முதலாவது தவறல்ல இந்த அரசாங்கம் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களை அதாவது இனவாத கண்ணோடு பார்க்கின்ற ஒரு அரசாங்கமாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது இது தொடர்பில் நீங்கள் ஏதாவது பேசியிருக்கின்றீர்களா இதை வலியுறுத்தி இருக்கின்றீர்களா இவையெல்லாம் இந்த மக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் கட்டாயமாக மொழி சார்ந்த இன்னொரு இனத்தினுடைய ஒரு இலங்கை வந்து தனிமொழியாக இல்லாத பல்மொழி கொண்ட ஒரு தீவாக இருந்தது என்று மாவம்சமே சொல்லுகின்றோம் இங்கே தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள் சிங்களவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று மாவம்சம் சொல்லுகின்றோம் மாவம்சத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற சிங்களவர்கள் மாவம்சத்திலே தங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு ஏனைய விடயங்களை கைவிட முடியாது ஆகையினாலே நான் ஆளுநராக இருக்கும் போது கூட முதலாவது பேச்சிலே நான் சொல்லி முதலாவது நான் எடுத்த நடவடிக்கை வந்து முன்மொழியிலும் பலகைகளையும் ஆவணங்களையும் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழு உருவாக்கி எல்லா பலகையும் முடிந்த அளவிலே எல்லா பலகையும் நான் செய்து கொடுத்து வந்தேன் ஆகையினாலே மொழியை மதிப்பது சரியான விதத்திலே மொழியை மதிப்பது அந்த கலாச்சாரத்தை மதிப்பது அந்த மக்களை மதிப்பதாக எனக்கு தெரியல நான் காண இல்லை இந்த துறைமுக நகரம் சில நேரம் அவையை கோவிச்சு கொண்டிருக்கலாமா இந்த யார் தமிழ் தேசியவாதிகள் துறைமுகம் வேண்டாம் என்று சொன்னபடியே தமிழ்ல போட இல்லையோ தெரியல ஆனால் துறைமுகத்தை செய்தவர்கள் அறியவென்றும் அவர்கள் வந்து உண்மையான ஒரு துறைமுகம் செய்தார்கள் என்றால் துறைமுக நகரம் செய்தார்கள் என்றால் அங்கே வந்து இலங்கை வாழ் சிங்களவர்கள் மட்டுமல்ல சிங்கப்பூர்ல வாழ்கின்ற தமிழர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற 78 கோடி மக்கள் தமிழர் இடம்பெயர்ந்தோர் டயஸ்போராவாக இருக்கின்ற தமிழர் வரக்கூடும் அவர்களையும் நுகர்வோர் என்று பார்ப்பவர்களானால் அவர்களையும் வரவேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் கட்டாயம் அங்கே தமிழிலே போட்டிருக்கக்கூடும் இங்கே அரசியலுக்கு அப்பால் வியாபார ரீதியாக அவர்கள் யோசிக்காமல் இருக்கிறார்கள் என்று நான் யோசிக்கின்றேன் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன விடயத்தின் ஆழத்தை நான் அறிகின்றேன் இவனுடைய தாய்மொழியை மறுக்கப்படுகின்றதோ அவனுடைய தாயை மறுப்பது போலாகும் அதுவும் விசேடமாக தமிழர் ஒரு மொழி சார்ந்த இனம் நான் தமிழனாக இருப்பது நீங்கள் தமிழனாக இருப்பது நாங்கள் தமிழ் பேசும் மனிதராக இருக்கின்றபடினாலேதான் சரியோ ஆகையினாலே தமிழ் தேசியம் தமிழ் அரசியல் மொழியை சார்ந்த ஒரு அரசியலாக இருக்கின்றது எனக்கு தெரியல கல் தோண்டா மண் தோண்டா காலத்தில் தமிழ் மொழி தோண்டியது என்று சொல்றதுக்கு அர்த்தம் அப்படி ஒரு உண்மையோ தெரியும் ஆனால் தமிழ் மொழி வந்து உலகத்திலே பாரிய பண்டமை அடைந்த 10 மொழிகள் ஒன்று என்று பல்கலைக்கழகங்களிலே ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலே ஆராய்ச்சி செய்து முடிவாக அறிவித்தார் அப்படி இருக்கும் போது நாங்கள் எங்களுடைய அரசியல் வந்து மொழியின் சார்பாக ஏற்பட்டது இந்தியாவிலே இந்திக்கு எதிராகவும் சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிராகவும் இலங்கையிலே சிங்கள மொழிக்கு எதிராகவும் ஏற்பட்ட அரசியல் தான் தமிழருடைய புரட்சி அரசியல் ஆரம்பித்தது ஆகையினாலே தமிழருடைய அரசியலை தமிழருடைய சமூகத்தை குறித்து அக்கறையுள்ள யாரும் அவர்களை புண்படுத்தாமல் அவர்களும் இந்த நாட்டிலே குடிமகள் என்று மகள்கள் என்று வாழக்கூடும் என்று வாழ வேண்டும் என்று யோசிக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் இது அரசாங்கத்தினுடைய இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரு நீதி திஸ் இஸ் அ லா
that all functions must happen in Tamil and Sinhala. Sinhala is the national language. The constitution very clearly says Tamil is also a national language. நான் So I நான் do not நினைக்கின்றேன் understand. I do not understand anybody. එංගයාவது යාරාවද කවුරු හරි කොතනහරි හිතනවා නම් දෙමළෙන් වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ ශාන්ති ඒක වාශාන්ති ඒක ලොකු අනාගතය පිළිබඳ කරන ලොකු මේ පළුදු කිරීමක්. ඒක මේ අනාගතය පිළිබඳ කරන ලොකු මේ අනාගතයේ දේශපාලනය හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කර අතිවාරම කඩාදැමීමක් කියලා මම හිතන්නේ. ඒක අපි කළ යුතුයි. දෙමළ ජනයා බොහෝ වෙලාවට භාෂිකත්වය දැන් සිංහලයන් බෞද්ධකමට වඩා ඉස්සරහින් සිංහලකම නිදාගන්නේ. අපි සිංහල බෞද්ධ කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. නේද? වාර්ගිකත්වයේ අනන්‍යතාවය තමයි ඒගොල්ලන්ට ලොකු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඉතිහාසය පුරා. ඒ වගේ දෙමළ අයට ඒගොල්ලන්ගේ අනන්‍යතාවයේ පළවෙනි තැන වෙන්නේ භාෂාව. ඒ භාෂාවට මෙයාගේ නගපු ප්‍රශ්නේ මේ රජයේ ගොඩනැගිලි වල වරායේ මේ නගරයේ අනිත් තැන්වල අලුතෙන් එන ව්‍යාපෘති වල දෙමළ භාෂාවට ඉඩක් නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් දානවා, සිංහලෙන් දානවා, චීන භාෂාවෙන් දානවා, වෙනත් භාෂාවලින් දානවා. මම මේක දැකලා තියෙනවා. ඒක දැන් රජයේ තැන්වල විතරක් නෙමෙයි. මේ කමර්ෂල් මාකට් එකේ සමහරලාට ඔය ලොකු කම්පනීස් වල භාණ්ඩවල තියෙන මේ සිංහල සහ දැන් අදවම ගියා එක්තරා හොස්පිටල් එකකට මේ කිරලපණ තියෙන ඔක්කොම තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන්. අරලා මගෙන් එතන ඉන්න එක්කෙනෙක් කියලා මගෙන් අහනවා මේ චැනලෙන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. චැනලෙන් කියලා බෝඩ් එක ගහලා තියෙනවා උඩින්. දාලා තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් ඕක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ ආයතන වලට කියන්න ඕනේ මේ රටේ බහුතරය සිංහල කතා කරනවා ඊළඟට දෙමළ කතා කරනවා ඊළඟට ඕනනම් සුද්දෙකුට දාගන්න කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හැටියට මේක පුෂ්කලේ නැත්තම් අපිට සිදු වෙනවා නැවතත් කොච්චර අපි ලං කරන්න උත්සාහ ගත්තත්. මොකද කෙනෙකුගේ මව් බිමට මව් බසට ගරු කරන්නේ නැත්තම් මවට ගරු කරන්නේ නැහැ සමානයි. ඉතින් මේ පුදුලත් එක්ක අපිට ඉල්ලන්න බෑ මිත්‍රත්ව. මම ඕලං ගෙදර ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මට අගෞරව කරනවා නම් මට පස්සේ වත් එක වාගේ මිත්‍රත්ව ඉල්ලලා හරියනවා. ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම මේ වැඩසටහනෙත් කියන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් මම පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මම ඉල්ලා සිටිනවා. පුළුවන් නම් මම එයාගෙන් ආයාචනයක් කරනවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් රාජ්‍ය සංස්ථා සභාපතිවරු සියල්ලෝම කරුණාකර ඔයගොල්ලන්ගේ ආකෘති පත්‍ර දැන්වීම් පුවරු අවම වශයෙන් භාෂා දෙකකින් දාන්න දෙමළෙන් ලියන්න දන්නේ නැත්නම් දෙයියනේ අපිට කියන්න අපි ලියලා දෙන්න. නොමිලේ ලියලා දෙන්න. உண்மையில் இது ஒரு நல்ல யோசனை. ஏனென்றால் அந்த நல்லிணக்கம் என்பதற்கு மிக முக்கியமானது மொழி. மொழியில் விளங்காவிட்டாலும் அல்லது மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் வட மாகாண ஆளுநராக கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மாதங்கள் அங்கு இருந்தீர்கள். இது எனக்கு எப்படி என்று இந்த கேள்வி கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. ஏனென்றால் நான் எங்கேயும் கேள்விப்படவில்லை ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி இடம்பெறுகின்ற பொழுது அங்கு ஏதோ ஒரு சமயத்தை சார்ந்த சிலைகள் அதை கொண்டு வைத்து அப்படி எதுவும் அகழ்வாராய்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படி என்று கேள்விப்பட்டேன். ஆனால் இந்த முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலையில் புத்தர் சிலைகளை கொண்டு போயிட்டு வைத்துவிட்டு அதற்கு பின் அகழ்வாராய்ச்சி. இது இறுதியில் அந்த கொண்டு போயிட்டு வைக்கப்பட்ட சிலையை விட அது சார்ந்த அந்த சமயம் சார்ந்ததை விட வேறு ஏதாவது கிடைக்காமல் போகும் என்ன? வேறு ஆதாரங்கள் கிடைக்காமல் போகும். இதை குறித்து நாங்கள் அமைச்சருடன் உடனடியாக கருத்து தமிழ் தேசிய அரசியல்வாதிகளுடைய தலைமையத்தில் கூட 3 பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தது. அதன் அமைச்சர் சார்பாகவும் நீங்கள் சொன்னது போல எப்போதுமே நல்லிணக்கத்தையும் சமாதானத்தையும் விரும்பும் என்னையும் அழைத்திருந்தார்கள். இனிமேல் அப்படி நடக்கக்கூடாதுன்னு நாங்கள் சொல்லியிருந்திருக்கிறோம். அவர்கள் அதுக்கு பிறகு செய்து என்று எங்களுக்கு கேள்விப்படவில்லை. அதே நேரத்திலே அந்த ஆராய்ச்சி குழுவில் புதல் புயல் ஆராய்ச்சி செய்கின்ற ஆராய்ச்சி குழுவில் குறைந்த அளவு 3 பேர் வடமாகாணத்தில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் புற்றுச்சீவிகளாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கேட்ட கோரிக்கைக்கு அடிப்படையாக பேராசிரியர் புஷ்பரத்னம், நான் நினைக்கிறேன் புஷ்பரத்னம் அவருடைய பேர், பேராசிரியர் புஷ்பரத்னத்தை அதுக்கு தமிழ் பிரிவினுடைய தலைவராக அந்த குழுக்குள்ளே உள்வாங்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் சொல்லியிருக்கின்றார். அது நடந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புகின்றேன். ஆகையினாலே என்னுடைய தர்க்கம் என்னவென்றால் மகே තර්කය නම් අපේ ජාතික වස්තුන්
නැත්නම් අපේ භූවිද්‍යාව අපේ පුරාවිද්‍යාව අපි කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාව මනුෂ්‍ය ශිෂ්ටාචාරයට කරපු දායකත්වය හොයාගන්න මිසක් වාර්ගික පදනමකින් අතන පන්සලක් තිබුණා මෙතන කෝවිලයක් තියෙනවා මෙතන ඒ කතාවක් නෙමෙයි. ඒ කෝවිලේ තිබුණත් ඒ පන්සලේ තිබුණත් අවුරුදු 2000 3000කට කලින් මේ ශ්‍රී ලංකාව ශිෂ්ටාචාරයක් තිබිලා තියෙනවා. මේ දිවයින පොඩි වුණාට මේ දිවයිනේ තිබුණු ශිෂ්ටාචාරයේ වැදගත්කම මොකක්ද? අනේ ඒ ආකාරයෙන් අපිට බලන්න ඕනේ මිසක් බොහෝ වෙලාවට මම හිතන්නේ උතුරේ කැණීම් කරද්දී හමු වෙනවා නම් බෞද්ධ පන්සල් ඒවා දෙමළ බෞද්ධයන්ගේ පන්සල් වෙන්න පුළුවන්. திருநெல்வேலி பாஞ்சாலையில் அங்கே கிடைக்கும் என்றால் அது தமிழ் பௌத்தராக இருந்திருக்கலாம். தமிழ்நாட்டிலே மட்டும் 100க்கும் அதிகமான இடங்களிலே விகாரைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டிலே மட்டும். இன்னும் ஆந்திரா பிரதேசம் ஆகையினாலே 13th century மட்டும் 13ஆம் நூற்றாண்டு மட்டும் தமிழரும் கடுங்கரும் බෞද්ධ මතத்தை තழுවිය ஒரு කලාචාරයක් இருந்தது. 13 වෙනි සියවස දක්වා දෙමළ කතා කරන අයත්, ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශයේ තෙලුගු කතා කරන අයත්, කේරළයේ මලයාලම් කතා කරන අයත් බොහෝ පිරිසක් එක පද්ධතියක්ම තිබුණා. ඒ ඔක්කොම බෞද්ධයන්. කොටින්ම දෙමළ பஞ்சகாவிய 5 காவியங்களிலே 3 காவியங்கள் பௌத்தமாய் மாறுவதற்கு காரணம் என்ன? பஞ்சகாவிய දෙමළ பஞ்சகாவிய காவியன் 3ක්ම බෞද්ධ චින්තනයේ තිබෙනවා. සිලපදිකාරම් මණිමේහලයි චින්තාමණි. ඒ නිසා අපිට කියන්න වෙන්නේ අපි ගොඩ දාන්නේ සිංහල බෞද්ධත්වය නෙමෙයි උතුරේ. අපි ගොඩ දාන්නේ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය. ඒ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය ඉන්දියාවෙන් අපිට ලැබුණු ශිෂ්ටාචාරාත්මක හා මනුෂ්‍ය වර්ගයට ලැබුණු දායාදයක්. ඒක නිසා අපි ඒක එළියට ගන්නකොට ඒක ලේබල් ගහගෙන මේ ලැබෙන්නේ දැන් බෞද්ධ කොටින්ම ඉතින් ඔය කතාව වැඩක් නැහැ නේ. බුදුන් සිංහල නෙවෙයිනේ. බුදුන් මොකටද සිංහල කරන්න දන්නේ? දර්ශනය ගන්න. ජාතිය දාන්න නැතුව එතෙන්ට. මගේ ආයතනය මේකයි. අර මට කවුද මට මේ ටික කාලයකට කලින් මට යාළුවෙක් කිව්වා මේ කොහෙද දෙයප්ප කණ්ඩියද කොහෙද මේ හාමුදුරුවෝ පන්සලේ කියද්දි මේ බුදුන් සිංහල නෙමෙයි කියලා උපාසක කෙනෙකුට මේ පපුවේ මාරු වෙනවා. බුදුන් සිංහල නෙවෙයි. ඉතින් අපිට මම හිතන්නේ අපි මේ தත්වය තේරුම් ගන්න ඕනේ. අනික බෞද්ධ දර්ශනය වගේ මහා ප්‍රතුල විශ්වයේ දකින මෛත්‍රී දකින දර්ශනයක් වර්ගයකට සීමා කිරීම මම හිතන්නේ දර්ශනයට කරන අපහාසයක්. මේ බෞද්ධ දෙමළ බෞද්ධයා ඉන්න බැරිද? දැන් යුරෝපයේ බෞද්ධ මේ කෙනෙක් මේ බෞද්ධයෙක් වුණාම ලොකුවට පිළිගන්නවා ඒක. බලන්නකො විද්‍යාඥයෙක් බෞද්ධ වෙලා අරේ මේ කියන්නේ. දෙමළෙක් බෞද්ධ වුණාම ඒක විතරයි. මොකක්ද අපිට? මම හිතන්නේ අපිට අලුත් චින්තනයක් අවශ්‍යයි. ඒ චින්තනයේ මම ඉතාමත්ම හැමදාමත් විශ්වාස කරනවා වගේ මට හිතන්නේ අලුත් සමාජ කතිකා සියල්ලක්ම පටන් ගන්නවා වගේම අපේ බුද්ධිමත් සීලධර මහානායක හඳුරු එක මෙහෙවන්න. උඩ අපිට නැති උන්වහන්සේලාට පවණක් උරුම වුණු සංස්කෘතික උරුමයක් අයිතියක් දායාදයක් මේ රටේ උන්වහන්සේලා හිමි කරගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා සමාජ පෙරළිය සඳහා වූ යහපත් කතිකාවත් උන්වහන්සේලාම ආරම්භ වී සජ්ජායනය කරනවා නම් තමයි මම හිතන්නේ දේශපාලන ආර්ථික සමාජ අනිත් ස්තරවලට ඒක මේ කිනා බඳින්න පුළුවන් එක වේගයෙන් කියලා මට ஆமாம் வசந்தி ஆமாம் எங்களுக்கும் நிறைய கேள்விகள் உங்களோடு நிறைய கேள்விகளை கேட்க வேண்டிய ஒரு நிலை இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கின்றது. இருந்தாலும் எங்களுடைய நேரம் மிக குறுகியது என்பதனால் අසන්තනේ එක දෙයක් මම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ දැන් මේ අර මේ ඉරි වැටෙන්න දාපු බෙහෙත මේ අපි අවසන් කරන්න යන්නේ. අඩුවේගෙන යන්නේ මගේ දත් කැක්කම දැන් ආපහු උඩට එන්නේ. කාල වේලාව කොහොමද අවසන් වෙලා තියෙන්නේ? අපේ අද දවසේදී ටෙලිමිර ටැමිල්මිර ලංකාදීප සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔබට ගෙනෙන සජීවී සංවාදය අවසන් කරන්නයි මේ යන්නේ. ඊට කලින් විජේරත්න අපිට යොමු කරලා තියෙන ඔහුගේ අදහස් කිහිපයක් මන්ත්‍රීතුමා පැවසු ආකාරයට අධ්‍යාපනයේ කෙසේ නැංවිය යුතු කාරණේ සහ ලෝකේ හා ගනුදෙනු කිරීමේදී හුදකලා භාෂාවක් භාවිත
කෘත්‍ය කරන්නා හුදකලා කරන්නා මෙන් කියලා එයා භාෂාව සම්බන්ධයෙන් උත් එයාගේ අදහස් දක්වලා තියෙනවා. විජේනන්ද ඔබ හැමදාම අපිත් එක්ක එකතු වෙන අපේ සජීවී සංවාදයේ ඔස්සේ බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔබ ඒ ආකාරයෙන් ඔබේ අදහස් දක්වලා තියෙනවා. මේ අදහස් මන්ත්‍රීතුමාට වැදගත් වේවි. ඒ නිසා අපි මේ අදහස් මන්ත්‍රීතුමාට යොමු කරන්න. ඉතින් අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වුණේ පුත්‍රයන් පෙරමුණේ ජාතික ලයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය සුරේ රාඝවන් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරමින් කරමින් ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අද දවසේදී මේ ආකාරයෙන් එකතු වුණාට අසනීප තත්ත්වයකුත් තියාගෙන නේද ඊශ්වරන්. ඉතින් සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරන දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වුණු සියලු දෙනාටම ඊශ්වරන් අලගන් මන්ත්‍රීතුමනි මෙහෙම ස්තුතියි සුබ රාත්‍රියක් ඉක්මනට සුව වෙන්න. හොඳයි. Thank you, Thank you, Isu, for organizing this. And Alahan, திருப்பி சந்திப்போம். அந்த வழக்கமான கேள்வி இல்லாமல் வித்தியாசமான கேள்வி கேட்டது நன்றி உங்களுக்கு. I think we can have a more deeper questions. I think I'm not afraid of. I won't give you the answer that you are expecting. I mean, I must tell you this. I have respect for your media house and your media channel because you don't push people to get the answer that you have prepared from home. Even this channel, you showed that I have the freedom to answer the way I want. So I am happy to work with you in the future. Let's discuss certain manner that will help our general public who will decide the future governments, who will decide how Sri Lanka, our motherland, should be. Okay. Thank you very much for having me. Thank you. Good Thank night. you for joining us. Thank you. Subratya. Good night.